O te whatalo whatu ma o wholo whatu ni teimi le tai au, so i whomu le tātou tunu. Nei wa tātou au le tai au le nei o le aso wharaile. Whamna tuina leo ke wisiano le maliu o le tātou wali. O Yesu ke wiso, ia o le aso sifuru ma le lima le masina o ape wila le tausanga lua whilu sifuru ma le lua. Ai o le tai au nei o le amata fo i le whasalunga si ufonga le laumua. E le tātou sauni ngā notu o le ata ita ia le sunga i le whaifi auto ina, Reverend ufanga whaafia mawala i vau. Mai le kalesia whapotopotonga ke wisiano Samoa i Cannons Creek i Polirua. Ia, si mai ale whaafonga. Ia ala maia, ma nofo mai, ma futa mai i le mamalu o lo tātou atunu. Tātou o atu whaatasi lumo le atua i le nganga o tāpua inga i le nei foitai au. O la le apostolo Paulo i le kalesia i Kalatia. Aua nei o mita i se mea. Tau lava le sa tauro o lo tātou alii o Yesu Keriso. Aua nei o mita i se mea. Tau lava le sa tauro o lo tātou alii o Yesu Keriso. Tātou pepesi. Tātou te oli, tātou te whawhetai. Ia Yesu le Keriso, le ola e olai. Nei mau le mita i mea whale awa. Tau lava o Keriso na whio mai lunga. Natali le sa tauro le sa samalema le neo le sa tauro e oli ai awa Yesu Keriso ia nama liwa aine I mau le mita mea whale aunga tau lava o keri sona whio mai lunga ia whiu ai le loto I anga masese ia ngalo I manatu le lalo langine ai oli pea I le alofa mai o Yesu le Keriso le ola e ola aine I mau le mita I mea whale aunga tau lava o keri I sona whio mai lunga. O le whaita wino tuspaia. Tuswhiflia mo ne yaso. Whaatulanga mai tuswhaita waso le whakasa. Le vangia luka lum tāpua luasu tolu. Whai upuasu valu e whangata mai tōrusu malvalu. Ia le lau whaita wina mai whai upuasu tōrusu lua. Whangata le tōrusu valu. Le vangia luka lum tāpua luasu tolu. Whai upuasu tōrusu lua. Whangata le tōrusu malvalu.
whaafonga meia ia whionga pa ia le atua. O isi fōi pangu tae tō lua. O taita i nātu whaatasi maia ia whasiotia. O lātou o atu le mea e ta ua o le mea o iai le urupo. O lātou whaasa tauro ia te ia i le mea. Ma e pangu te tā. O le tasi i le tūtau matau. Ma le tasi i le tūtau angvale. O na whetalai atu leo Iesu. Lauta mai. I e whaamangalo i nātu ia te i lātou. A wā o lātou le i loa le mea o lātou whaia. Wa tufa i lātou o na ofu. O na whaia i leo le vili. O tū mai le nuu. A mata mai. Le au whai pule foi. O ta wemu mai ia te ia whaatasi mai lātou. O whape mai. Na whaole ina e ia nisi tangata. I nā whaola ia o ia ia te ia. Pea whai o le ke riso le nā o whiriwhiria e le atua. Ua tau wemu mai fo ia te ia tangata tau. O ane ia te ia, ma watu i eile vineta. Ua whape atu. A whai o oe le tupo tangata i utaia. I nā whaola ia oe ia te oe. Na tūsia fo i le tusi i o na lunga. I le upua e leni, ma Roma, ma e Peru, o le tupu le nei, o tangata i utaia. E whaaminia mai le atua, tātou whaitau ma whaalongo i nisi nei o anā whionga pa ia. E ia te ia pealo na vi inga e whawawau. Se mawhau whaunga mo tātou, mo le nei foi aso maliu. Lo fa pe mai le au tuol nei aso. Fa mangalonga o se fai unga. Ai le o se fa longona. Forgiveness is a decision, not a feeling. Fa mangalonga o se fai unga. Ai le o se fa longona. Lo tau fai po torsu fa. Ona whetalai atu leo Iesu, lauta mai, i e whaamangalo i nātu i ate i lātou. Awa o lātou le i loa le mea o lātou whaia. Lauta mai, i e whaamangalo i nātu i ate i lātou. Awa o lātou le i loa le mea o lātou whaia. Nei mo tātou au lia mai, le aso whareile lei, le aso maliu, Good Friday. A ona nafi, o le aso tofi pa ia, Monday Thursday. A tala noa mai lava le neiva i aso atoa. Wa fio mailo tupu mo oe. Your king comes to you. O le lanu o le aso, o le lanu viole, pepo. Pe ono tau sile sila mai, o lea o la e natu. E whaamatala e whaapea o le lanu tau tupu, Royal Colour. A loo yeisa i li linga whaamata apusi sidi e winga i le lanu lea. Whai mai o le lanu e i loai puapua ngā. A fua tula ia Iesu ma le aso le nei. O ia lava o le tupu. A o le tupu e puapua ngā tia. E nā iei le isi o na whaalupenga. O ia o le au auna puapua ngā tia, suffering servant. O whaamatala e le lanu viole. Ma o le whaamamatu pito leo le so. Wa fio mai lava lo tātou tupu. E puapua ngā tia mo i tātou. Tala o le aso maliu.
E le to e tau wha matalaina. A wā o tātou lo umalawa. Ao se aso le mafau faudo loto. A wā o tau nu umalawa upu e winga ia Yesu. E peo le fionga pa ia le atua. Ai ua mau mai e foi le nei manatu au tū, mai tu tonu lava o fōringa o le nei aso. Tātou te mafau fau file mu iai. Wha mangalonga o se whai unga, ai le o se whaalongona. No winga o le whai unga o whaia le atua, le wha mangalo. E leo ni o tātou whaalongona whaalitangata. A wā a whai o lo fua le mawhau whaunga lea, i le male lenga lea Yesu o lo whai mamatua, lo ta mai, i e wha mangalo i nātu i a te i lātou. A wā o lātou le loa le mea o lātou whai. O lona winga, o le whai unga tonu lama lea. A wā lona fio mai le lalulangi. O le whātau nuina o whai unga le atua, ua uma o na fua mo i tātou. O whai unga foi lea mo Yesu. A wā o ia lava na te whaia ma whātau nuina. E ese mai lai se whalongona. A wā e te toe nofo ma toe whai ai sau whiwhiringa. Pe whai pe le ai. Pe talia, pe le talia. A wā a whapea mai, ai tali, se iau mawhau whau iai. Ao le ale whai unga lea o malele mai. Lauta mai, i e wha mangaru i atu i ate i lātou. A wā o lātou le i loa le mea o lātou whai. O le whi au lea mai lunga o le sā tauro. Ua taunu, ua waha i le langi ma le lalulangi, i le whaamanga longa le atua, ua tō mua ai le ngā luenga le tala le lei, i le sātau. Samoa malau, whaafonga anga. Ua o mai lava le whaamanga longa le atua mo oe mau. Le ngā luenga lea, le sātau lea, mai Yesu le nā. Le whaai unga ua whaia le atua mo Yesu, whaapea i tātou. Mai le ngata i nei. Ai whaawau e tātou, i lo tātou wolaina. A wau i e whaamangalo mai. Whaapea foi o na tātou whaamangalo atu. Ui a lofa mai. Whaapea foi o na tātou a lofa atu. Manatua. O le whaai unga e mai le atua, tātou te olai. Ai le whaia iai o tātou whalongona whalitangata. Ia manuia le e seta o le nei tausanga, i lo tō mamalu mai tātou. Se o tātou te talo. O mālie malalenga o le nei tai au, mai lunga o lo sa tauro Yesu. A wau e whae loa mai ante i mātou. Le alava so mātou leanga, le a fwoi so mātou se. Ua e wha mangalo mai. Ua tō mua ai le tae au o le aso maliu. I lau wha mangalonga mo i mātou le tangata angasala. A wau i lātou na whātau nuina, le nei wha moe moe o le atua, o i mātou fo i lea. Le lava wea mai al wha mangalonga mo mātou nganga, ina ia tupu ale wha moe moe, ina ia wha peo na mātou wha mangalo atu. We wha tino fo i lea lofa o le atua mo i mātou, na ala mai lo so i fua. Ia wha pēr foi o na mātou walo lofa atu.
le li ielo mātou atua. Pai mai al nā whaamanga longa i ante i mātou. Ina i o mātou mālolosi ai la le whātou atua. He o whaen pēr lo mātou wola. Ina ia whai ai lo finangalo. O le atoanga lea, o lo mātou whaamoe moe la le anganga. A wawe a mai lava le mauti noa ia te i mātou. E ala i lo maliu ti ngā i le nei aso. Ai mai se o lo mātou whaatalitali atu i le nā aso. E te toe soi fua mai ai. Ia whaafitai le atua. O le nei fo i aso ua au mai mo i mātou. O le aso whareile le lei o le aso maliu. Ai pati lava o mātou anganga. Wa le lava wa whātau nu ina whai unga wa umana whaia le atua. Mo lo soi fua. Ona o i mātou. Whaafitai le mōli maua le tala le lei o mātou o langa i aso whaiso. Pe fwe ana mātou malanga mai el nei vai aso. Wo mai lava ele nei tai au. Whaafitai le fisoasoani mai o lo nganga. O lo mātou mālo losi e pēr. Peo ne fwai mai le ola ma le malosi le aso ma le aso. Ue whao popo fwoi ne aso le whaita wina peo aso o mātou o langa. Whaafitai lau tau singa alofa i lo mātou ola. I le tino i le mawhau whau le anganga. Lo ato toa i o mātou tangata e maise o le ola ofo i nātu pea. Ia o ngai mātou e whai ai lo finangalo. Au mātou au maumana no fwai te tonu o le nei atunu. E a tiae nei o mātou a inga ma mātou whanau. Ia e maise lava lau ngā luenga pa ia e ala i lau e kāre sia. Mātou whaafitai. I le whaolatanga o e saunia mo i mātou. Le taulanga tūtasi e ala le soifua o lo mātou li. O mātou toe mauai nei le whaamoe moe ola. I o mātou te tālo le atua. Ia whaia pēlo whirangalo mo i mātou. Au mātou nonofo mau ai le nei atunu. O atunu ese o le lalolangi. Mātou te tālo. Se e whaamanuia mai. Lo mātou au mau ai atunu ese. So sani mai pēa lo mātou vai la le whātua tua. Ini e tupu pēle whaamoe ola i o mātou loto. E maise lo mātou wola o foi natu. Lo mātou ngā lulue matau tua ai lau whiau ma lau ngā luenga. I lea e kāle sia ma lea e kāle sia. Talo pēna i e tupu le whaamoe i o mātou tangata taito tasi. I e maua le fia ma le oli pe ona mātou iai le nei vai tau. Ta pena whale nganga pēlo mātou wola. Ina i o mātou tupu pēr mo oe. Ina i a whaia pēlo finangalo mo i mātou umanei. Tālo sia le nei aso. Fuanga ma whaamoe moenga whai. E maise o mātou tapu inga ma sauninga whale kāle sia e whaamanatu ai le nei aso maliu. Ta pena whale nganga pēlo mātou wola. Tālo sia nei o mātou uso uma. O lo maua i pōpua ngā mawhi tāo leo langa. Wha mai o lo pipesi. A wha tia e lo mātou wola. Tono a inga o whale mai o whale lau mātutua. I iele file mu o lau fio. Mo i lātou umalava. Toi wha fo i sia lo mātou malosi. Wha wau e pēa au nanga i tusa ma lo mātou wola wha o ngā ina. Tāru sia foi lātou o maua i whanoa noanga. Se i wha mawhana whana lo wanganga. Wha manuia nei o mātou a inga o lo mātou nofo walwala i pēa. Ia maise lo mātou atunu i Samoa. A wha tia foi le fo launga o no le wha mai. Pa i atu i ai lo file mu. Ma le anganga lava o le nei vai tau. Tāru sia mātou tama whanau tāru sia. O e o lo to e se ai, fe au mga alwenga, o a onga o ta longa,
ianga le leila o fio pui malutia so i fua maleola. Au le nei aso e fo ai mai le li ia tātou ia malau o fio. I wai le aso ina o polo tu mau pelo wanga le leimo i mātou. Ia masau nia i mātou molo waso e te toi so i fua mai ai. Ona o lava swafa Yesu o mātou wole me wala awa toi nei. Amen. Ole na ua whaafonga le tātou atunuu, he le tātou saudi ngā lotu ole nei fo i tai au, ngata i leo nei fo i vai aso na tāpina ina lea e le sunga i le whaiwhiauto ina, Reverend au whanga whaafia mawala i vau, mai le kalesia, whapotonga ke usiano Samoa i Kenan Squeak i Porirua, ia ole ngā whaafitai e mole atuai i lau sunga whaiwhiauto ina, ma no tāpena whaafitai foi, mo talo le whaamanianga, ia le talo foi le atunuu, angale le atu fo i penso i fo lau le lei, na sunga mes fot fot tua no falo male kalesia after you tato over pese malota pena i vingo le tua nei vai aso ia manuia tele ia le nei fo iaso pa ia men fa solo to il fa ungo le vai aso sa uninga mtapo inga fo fuang fale a inga so fa fonga le vingo le tua langina le over pese le ntai au ia mfanga solo to il tato por klami malor so i fua ta lo fala va tato te fa fetai Ya Yesu le keriso le ola e ola Ne maule mita I mea fale Awa tau lava o keriso na fio mai lunga Ane I maule mita Natalile sataro le sasama lema Le neo le sataro e oli Ayawa Yesu keriso yanama liwa Aine imaule mitami Sona fi
lo e whaafonga mai le tautua le siufonga le laumua le vaenga le tai au yana whaasalunga masani. Tai au nei o le aso whareile. Ia e se fo ni aso whareile. O le aso nei le tautua le tātou ritio nei ia e tautu lava le lima le fiafi. Ia ona o tātou polokala me whale nganga vi inga o le atua. Ia o pespesenga whale nganga. Ia ma tātou polokala me e maua ile nganga o le nei aso. O tami nei ia o te whatalo whatu. Ma le fia tele du tātou tunu. Ma lor fo lau manuia. Tātou tau nuu mai le nei aso pa ia e whaamna tuina le au keu isiano. E pe ona tātou ia ile nei vai tau. E talitonu fo i o to tele la tō lo fea sia ile nei vai tau. Ia ona o whainga malolonga. Ia le ngatai lea. Ia ole mafutanga whale ainga, whale kālesia. Nei la taimi, whatalo whatua le ngā whiwhia tele. Ma lo lava le soifua. Sungai whawhia inga ma whale tua. Tupu mai e ole hatunu. Le i tū pāo tina i ona vāenga ese i whale tua matausi. Sa wao ma le awaluma whapea fōi. Nai whai lele ma pepe fōu. Whatalo whatu fōi le pāno se le hatunu. Ma nei whanau i au teiloa. Iei e kālesia na whaia la tō sauninga le pō. Ia le tele lava o e kālesia. Ia o le a whaia sauninga i le nei aso. O le melea, ia manuia tā penanga o sauninga o le halo tu iai. Ia me se fōi. Ia o fuanga whale a inga. O le tautua le siufonga le laumua. Ia i le whaamua moe le minuti o le whaafonga le itala o mea na tupu laulangi i tausanga e tele. Ia so umawai. Ia matatou tala mai Samoa. E malo lo tātou tala fōu i le nei aso na o tala mai Samoa e te whaafonga iai. Whatalo whata fo i tātou a inga mauolo o maumili tautua i lunga o le tātou penga ofisa o ta inga. Iei le Facebook o le YouTube whapea fo le tātou app. Samoa Capital Radio whafta i tele lava le mafuta mai. Ta māmiti nā mātutua e le whaangano ina lau tāpua inga whawhita i tele lava. Ma lo lava le ono sa i o tonu lava fo i. Ia o le matua o le soifua le lu i tauina fo i le i ti ngā o le tino. Ia ma lo lava le ono sa i ma lo lo tele ma lo le whātua toa. Ia le futai au, ia o le afanga solo vi inga o le tua, pespesenga whale nganga, whata lo fatuai, maufa lo fatuai, awa pia fo yo e whafonga mai lungo le awala, ia manuia lava, ia whi malanga inga o le ne yaso, o le saonga le mu lava, le vaenga pitu sili o na ave i le wha mua mua. A maa loa tu nei tātou wō, maa inga o lo mau mele tautua, ia Amerika, wha pia fo i Australia, Hawaii, Tutuila, wha pia fo i Samoa Tutotasi. Ma so se vaenga o le lalulangi, o mau mai whaasalang. Ia ma so se vaenga o ni usila, ia whia i tātou a inga i au gilani, whaasolo mai lava i no uma lava i le vāo Wellington mau gilani, whapea fōle motu i saute, whaatalo whātu i le ngāra whiwhia tele. O le aso whareili u tātou lia, o tu ua o ngā le whanau, mālo lo le tele o ngā luenga i le nei aso. Ia a o le tautua le si ufonga o le laumua, whaau au pea. O le vinga o le atua, mai le kālesia me to tisi Samoa, mai e ko kiwi porirua ia whakasolo vivi inga o le atua le nei aso ia e mahalo tāpina pena le leifo i le tonai o e uma mai le sauninga ia le leifo i le tausinga le tino ia le to ia wha ina isi whina ngalo i le tapua inga mātongo fio le nei aso pea le le tonai me lea manuia tāpina ngao le nei aso si whonga le laumua Wellington e tālo whalava.
Risi vingo le tuan whaafonga mai ai, ia narangina lea lau pese Saint Anne, sangata ana i Newtown, i Kalesia Katoliko. Ia mo le pese na momo atu le vingo le tua, ia mai lau pese le e Kalesia me tutisi Samoa i Polilua, whape foi ma le whakasa i Polilua. O le taimi o le uto i se furu mo le ono minute o na tā leo le valu. A whapeo nei lo was soifua, manuia te lelo was whanau, whamanuia le tua ia te oe. O lo iei tato i meli pe afia la fomaini a soifua, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi fai tauna o le nei aso lo mau le mareko e se furu lima fe upe tolu se furu ma le iwa. O le taitai o le to se lau, o le na tu watu i o na luma, ua iloa e ia ua whaapea o na alanga o ia, o na tole o lana manava, o na whaapea atu aile o ia, e moni o le halo o le atua le nei tangata. Mana il mol mau o le taitai o le to se lau. Ia, u te ilo foi o le mol mau foi le mol mau i tato uma e moni lava o le ia o le halo o le atua le nei tangata. Ia po o ia o le halo o le atua. Unu ia uto waso i fua te nei aso. Na umai ana taha tolu pese o tau waso i fua. Nei aso. Ia vi inga o le atua, pese pese nga whale nganga mtato polkala me whale nganga. O le uta pena mai tato telefou tala mai Samoa i le taha le valu te mini usila. Ia, ai o le temine ia o le tato polkala me foi lea o mena tupu i le nei aso le tala whaasolo pito lalangi. Ia o le la usi mai ia ilau whaafonga. Ia, po lau mai mo foi le nei tae hao. Le tautua le si fonga le na mua ua le ngitone. A whapeo le taimo mua leo e mafuta mai le nei au nang. Ia na whawaina le tausanga te si iwa se furu mani lua. Ia o le manu lauti o na tau mawhainga po ana whaasale launga. Ia o le whaafifia, lapata ia, whaailoa maa o ina i tātou i meo no tupu e whaatau ai, tātou ngangana Samoa, tātou tūmanga, whapea foi mo le tātou talitonunga whakewi siano. Taminei, e usimel whaafonga, tala o mena tupu lalangi le yaso. Ia talo falava usimel whaafonga, tala o mena tupu lalangi le yaso, tātou lia le aso se furma le lima o aperila. O le aso nei tausanga tasi fitu lima na whaia le tamaloale o Samuel Johnson, ia le lomi fefiloi po le dictionary le ngana whaapretania e tono le tona. O le sol tausanga e tasi valu ono lima na avele tangatalo Andrew Johnson foi, ia e whai ma Palestine lona sfurfitu Amerika ina watu umalo ia Abraham Lincoln, ia lena whana ile aso nafi tausanga na tasi valu ono lima tulou, ia e maliula ile aso su lima, ia ma avea ilo tangatalo Andrew Johnson, ia ma Palestine na te suia Lincoln ina ua maliu. O le sol tausanga e tasi valu iwa ono tapuni ele Olimpeka, ia sa whaia i tutono Athens po Atenai i Eleni. O le sol tausanga tasi iwa tasi lua na ngoto ele vaa lea o le Titanic. Ele vaa lea na whamaili tangata na whawina le vaa. Ele eise meo larang nei e mawhaia o na whaa langa ina le vaa. O le aso na malanga i whata i tai mangoto ai lava. O le sol tausanga e tasi iwa valu whana urua i whaia ia ia le. O le aso le ta o le World Youth Day po le aso whaapitoa mo le au talavou na whaia e le Vatikana i Roma. O le sol tausanga e tasi iwa ni maiva na asiasi e li tangata le o Fidel Castro i tutono Amerika ta ilo kiupa na taimi e le ifia fei loa iai le Palestine o Amerika na taimi o Eisenhower. O le sol tausanga tasi iwa valutolu na tatala ile Disneyland i tutono o Tokyo i Japani. O le sol tausanga e tasi iwa valuiva na whai ista alonga football po ta alonga le soka i tutono Engelani. Ia ma lepe lalo tele o whale mata iwa sifuru ono tangata na maliri wai. O le aso ne tausanga i luafes futolu na whaapā isi auso se pomo il malafoni tautaua foilea i Boston i Amerika. To tolu na maliliu ma le lua se lau ono whana malinu ai. To maua whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava.
ingo le tua, mai le e whakasa i Wellington ia maripese pio na langina, ua whaingoina o mai a so mai. O le ua toi valu minute o na tāle o le valu. Tāle valu tātou tala mai Samoa. Whawhonga mai vivi ingo le tua, mai le kalisia e whakasa, mai le awhio anga o whale asiu. I le lato di pine, ia ua whaingoina, ia matua vivi i atu i le tua. O le tausanga te nei luafe luas furutasi e ile si ti le nei a le kalisia e whakasa i whale asiu. Ia usmaila whakfonga le pese mua mua u whaingoina, ia u tau vivi i atu o le salamu e se lau limas fulu. E whakasa i whale asiu.
O le vingo le nao le tua na whaafonga mai ai, ia langina i le kalesia me to tisi Samoa mai le vin. Ia mo le pese mo le vingo le tua ia tātou sa vavali, ia o nā Samoa mo atu le kalesia i whakasa mai whalea siu i Samoa. Ia a tātou telefou po tala mai Samoa, toi whaafonga foi lea i vingo le tua i le aso, tāpina pena lea tunu i le whamina tuina le aso pa ia i tātou nunga whakeo i siano. Aso mai le whaafonga, tātou tala nei mai Samoa. Whamanu atu le eseta le malu le tātou tunu o male au whaafonga e le whai ungo le vaiaso o tātou au lia. Ai usi mai le whaafonga i nisi o tale meo lo o tutupu le tātou tunu mo le whai ungo nei vaiaso. Ua whaamanino le teitei whono o le komiti o whaavilave whaafosei le whionga anga filito mai manoshe leo. E iei le ese ngā o le polo ingo whaalave lave tutupu whaafosei lea na whonga ine le na whionga le teitai o le atunuu, le whionga fia mena o mimata afa, le polo inga e amata whaama malu mai le aso ono a perila. Se ia whaamae e le aso se fulmariva o a perila. Ma le polo ingo whaasala lungo whaalave lave tutupu whaafosei, le na sai niema whaala wiloa e le whionga le au mamalu le malo, tui maleli whano va le toso alo vile lua. O le polo inga lea, na amata whaama malu mai, e le aso se fulma le tasi o a perila, se ia tau atu le aso valua me lua fe lua se fulma le lua, o na toe whaia le iai o se isi ilo i longa. Sau noa nga fili, o le polo ingo whaasa le longo whaala vi lave tutupu whaafosei, po le Proclamation for State of Emergency, o loo a ia to tonu o le vaenga se lauma le lima le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa, le e tai whaava yaso le umi o na toe ilo le le ka peneta, pe toe wha wau pe le ai, au le tu inatu mo le wha mao ninga le whionga le au mamalo le malo. Ai o le polo ingo wha la vilavi wha fo se e po le State of Emergency Orders, o loo a ia i lalo le vaenga se lau le ono, o le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa, le sa fonga ina le whionga le tamaitai pa le mia, fia mena o mimata afa, i le wha wawe o le la asangalo na lua po le Lockdown Alert Level 2, mo le lua vai aso se ia au lia, le aso se fulma le iwa o aperila lua fe lua se fulma le lua, ma toe ilo e foi, se tō wha ma le uta mai le ka peneta, pe wha wau pe le ai mo le pui ngā Samoa mai le wha mai o le COVID. Sau noa nga fili, o wawao lo iei Samoa le laasanga lua, o lo o iei Samoa le temi nei i lalo le laasanga numera lua. Ai o lo wha wau pe le polo ingo wha salo laungo wha ave lave tutupu wha fosei, se ia ulia le aso valua me. O le vai liu le na whaisi ne nefoi o le atunuu e me se fo le autusitala, i le ese senga o polo inga mai le au mamalu le malo, ma le kāpeneta na whonga ina la whionga le teitai o le atunuu. Peitai wa wha amanino le teitei whono le komiti o wha lave tupu wha fosei, le ese senga o ia polo inga e lua. E o mai le aso na nafi, o lo fi le mu saonga le mu mamanuia pea, le taitai o le atunuu le whionga fia mena o mi mata afa, e le ia fia lava le wha mai o COVID-19 furuiva, e pe ona wha mao nia mai le ofisa silo le pūlengo le tanga luenga le pālemia, ma le ka peneta, le tō whaia anga fili tō mai manoshem leo. O le saunanga anga fili e wha manino i niso wha asala longa i lungo le ea, e wha pēr ua pō ia le tamaitai pālemia i le wha mai o lo pepesi le atunuu. Sauno fo anga fili, e leo se tūlanga e tauna nā le a fio le tamaitai pālemia i wha mai, pe a whai e wha mao nia, ai o le temi nei, o lo soifua maro loina, le a fionga i le taitai o le atunuu. O le ripoti la tamai mō le isi whaasafulu valu i tū lao, wha maunga mō le wha mai o COVID-19 furuiva le atunuu. Le na amata mai le aso sa le aso se fulu a perila, se ia tau mai le i tū lai lua le auli o le aso lua o le vai aso nei. I wha maunga na o la tau nanga i ane le whale mai e whai ala tau suenga mano whanga wa atofa ina, wha mawina i le fitu se lau malitasi wa pēsia i siamo le COVID. Pei tai to atasi le ua maliu, o se tama e fitu se fultau sanga le matua le soifua. Ma ufa au popo atua i lanta ua maa le liu i le teimi nei talu o na iai le wha ama i le atunuu, i le toa se fulu. O Amerika sa mau wha ama wina toa se fulu ma le fitu,
Aina mua pepesi le whaamai Amerika Samoa, ma mua fo'i ai o na tangata maali liu le whaamai, nai loro tātou atunuu. Peitai o le ua vāvāla lata foi numera, o tangata wa whaamawina wa maule soifua, e iei le fsotanga ma le whaamai. To se fulmalifitu o lo whanofo e se no whanga whaapito le whalemai, to lua o lo tau fia le potu tinga ina. Ai o mai le temina whaamawina i le ripoti, o toa se lau lua se fulmalivalu ngase, sa tau fia il mota ngase mito tua, ai ua toi whaafu i sia le malosi inisi, ma ua toi fo'i tua. Walanta atu le 5 afe tangata Samoa, wo o iei le siamo le whaamai, talu ono pepesi tua i tangata lau tele. E tele ni fesili sa tu i nātu e le awhionga le tamaitai minista o tupe, le awhionga mulipola ana Rosa Ale Molio, e le ofisa silo le whaalabu tonga le nupi wha. E na ia whaamanino le tufa ino se lenio mo le whaamanatuina, o le atuanga o lona 5 liupili euro, le ua tolo po umafuafuanga na tu e whaia le aso lusifuma le tolo o mati, mo le vai aso atoa. Wa whaamanino mai e le awhionga mulipola, o le pensione lava la tauia, o le matawhai oi tu pito lea le whainga malo malana paketi, le olo o tufa tuaise lenie ave le nupi wha, ma whaamatua tuaise lenie i tonu te unga tupe tangata mātutua, e masina te itasi e lua se lauta la. Peitai, sa ia fautuaina le awhionga pauli, e bele te tau ona au mai te tonu le malo ma whaasoa tuai lana paketi le awala, e masani ona whaatulanga ai mea whaapea. Peitai, sau no mulipola, e manatu paoli mal komiti whaatonu le pulenga, e au foi ona whaise sao le nupi wha mo tangata mātutua, le walai ona whaau popo le isi 5 lao lana mea lofa ilona yupili euro, mo le au whai pensione le silia ma le sifunu ma le luafe, mo na o le masina le nei o ape rila. E au foi le 5% wa whaamatu atu, sau no foi le whionga le minista, o le whainga malo fau wa tātou iai nei, o le whaamaite o ni mea fau, e le itutupo mua. Ai aunga lava le finangalo le tamaita e minista, e fautuanga na tuina tu le ofisa silio le whaalapo tonga nupi wha, e na ia ave le whaata aua ia i lanto le au whaisao whanga, o i lanto ia olo a wala maile manuia, ma mawhai ai o na whaatupe ia vaenga. O tala fauia mai sa mo le whai unga neiva yaso, manuia lu tātou tunu, whasoi foia. Tātou telefona, te maula wano e whafonga i whapoponga i po tātou tala lava na e le tau le iwa whapele se fulu mani lua i nā auli. E le whamoe moe o le tau le se fulu i le tau nei o le whafonga le tunu o le tātou po le kalame whapitoa le foi o le ase singa. Ia e le whangalo ina oe maa u o lo maaftia i mai o le tino, le ngata i le ia olu i tau o le nei o langa, tāpena ina le sunga le to ina malolo penisione, Reverend Elder Sati Sone Ete. Ia o le afa o le se fulu ma le tasi, ia e whapena fuene whafonga le polo kalame le ina ina uotina, whatauteia le whalitua malolo ia Fereni Ete. Tātou polo kalame na le yaso e whaawau lava vi inga o le tua, tāpena tua i le tunu, tāpena i fwoi lo whina ngalo. Ia walo ulu whale atu tonu, whale sāpo, malu po whale tāpuai, ia wāsau ninga o le ne ia sopa ia o le tātou li. E langalanga lava manatu o le tele o tangata i tausanga umalava. Pe le ua tatau ea o na malo loa le toe tapuni ina o whale o loa i le asole nei. Ia o lo whaia i lava whai la fo inga o mai le taimine. Le lava la o lo o la ngā fo i manatu i le nei tai au lo whai tau o tunisi o tala. Pe ua le tatau ea o na sui loa i ni usila. Aua toi loka ina whale o loa i le asole nei. Ai ta tala loa. Ia ta ilo iai po le atu langa iai. Ai o manatu whaalia na o le to tele. Ai toi whaawauvi inga o le tua. Ia ole au pese pia pule anga au pese ale kalesia katoliko ia malevi ingo le tua eli lama sapata to fa talo fatwai pe fa ile to aki mai la uli tio fa longo ia pe le foi fatwa e mai mo mai e le tatu tua ile ia so vi ingo le tua.
Ono e whawhonga mai le tautua si whonga le na mua nei taimi o le tai au na whaasana. Launga o le taimi le ua luas fulima minute ua te ai nei i le tūlai valu i inga o le tua i pe ona iai le whakasa i porirua nana pe spesi atu. Ia e tere tatu e kalisia o lo tom whaila vai whaasol solo atu e whakasa, katoliko, metotisi, kalisia e kalisia aso fetu, i e whapefoi ia whapatonga le tua, e kalisia PIPC, ia o la aso i whewhilo ia le tele o vi inga o le tua, pe spesienga o le nei tai au, ta pena pena atua i le atunu i sauninga lotu. Tele o sauninga amata le sefuru, nisi o le sefuru mle tasi, ia ona whianga i lole mtona i o le nei aso. Malo lava le tautua, so se awala o lo e ngalue ai, malo ngalue, to tonu fo i le ua. Malo lo mai le to tele sa whiangai mga alue ngal nei fo i vai aso. Malo lava le tauata, ia tala fia. O le ua iei tātou i to tonu o le lapta inga o le moli lanu moli. Ia ua te le ale suinga o le olanga, ia ua tātou toi fo i ale olanga masani. Whamalu si aua toi fo i nei tātou a inga i Samoa. Ia whapeo e whafonga mai le i whaiau tui whanga solo. Le la amata fo ina nga in malo Samoa e tala ona tua o isi taimi ele o toi mamau. Ia mātou i nei si aki lo tus fo lau. Mai lo tus fo lau po le lei. Te ua te tala mai ia a e alua tu ia o lo whale tonu lo tus fo lau. Nau nei wha manatu wha pena. Luas fun fitu minu te ua te e nei sifulu. A le tu lai valu. Vi ingo le tua mai le kalesia me totisi mai San Francisco i Amerika. A mai alena. Ono toi wha fonga le isi vi ingo le tua mai le whakasa i whale asiu. E o le pese u whaingoina whauta o le mea matua le lei. Ia le pese nei ua whaingoina le vi ingo le tua ua tuu ia te au. A metotisi mai San Francisco. So me whafonga.
Malo whaftai, o le taimi, o le ua toi se furu tasi minute o le tālea o le iwa. Tāle iwa o le toi whafonga le i tātou telefou. Ia, o le vi inga le nao le tua na langina na whipese le PIPC Newtown. Ia, wha longo atu. Ia, o le wha solo pēha vi inga o le tua, pe singa wha le nganga le nei taimi o le tae au, wha longa si ufonga le lamua. O le e kale sia so fitu mai kala estete, vi ia lo wali, ia, usimaya le wha fonga.
Whamanu atu le eseta le malu le tātou tunu o maleo whaafonga e le whaai ungo le vaiaso o tātou au lia. Ai usi mai le whaafonga i nisi o tale meo lo o tutupu le tātou tunu mo le whaai ungo nei vaiaso. Ua whaamanino le teitei whono o le komiti o whaavilawe whaafosei le whionga anga whilito mai manoshe leo. E iei le esenga o le polo ingo whaalawe tutupu whaafosei lea na whonga ine le na whionga le teitai o le atunuu, le whionga whia mena o mimata afa, le polo inga e amata whaama malumai le aso ono a perila. Se ia whaamai e le aso se fulmariva o a perila. Ma le polo ingo whaasala lungo o whaalawe tutupu whaafosei, le na sai niama whaalawi loa e le whionga le au mamalu le malo, tui maleli whano wa le toso alo vile lua. O le polo inga lea, na amata whaama malumai, e le aso se fulmale tasi o a perila, se ia tau atu le aso valua me lua fe lua se fulmale lua, o na toi whaia le iai o se isi ilo ilonga. Sau noa nga whili, o le polo ingo whaasale longo whaalawe lawe tutupu whaafosei, po le Proclamation for State of Emergency, o loo a ia iei tonu o le vaenga se lauma le lima le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa, le e tai whaava yaso le umi o na toi ilo le ka peneta, pe toi wha wau pe le ai, au le tu inatu mo le wha mao ninga le whionga le au mamalu le malo. Ai o le polo ingo wha la vilawe wha se po le State of Emergency Orders, o loo a ia i lalo le vaenga se lauma le ono, o le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa, le sa whonga ina le whionga le tamai taipa le mia, fia mena o mimata afa, i le wha wawe o le la asangalo na lua po le Lockdown Alert Level 2, mo le lua vai aso se ia au lia, le aso se fulma le iwo a perila lua felua se fulma le lua, ma toi ilo e foi, se tō wha ma le uta mai le ka peneta, pe wha wau pe le ai mo le pui ngā Samoa mai le wha mai o le COVID. Sau noa nga whili, o wawao lo iei Samoa le la asanga lua, o lo o iei Samoa le temi nei i lalo la asanga numera lua. Ai o lo wha wau pe le polo ingo wha asalo laungo wha ave lawe tutupu wha fosei, se ia ulia le aso valua me. O le vai liu le na whaisi ne nefoi o le atunuu e me se fo le autustala, i le esenga o polo inga mai le au mamanu le malo, ma le kapeneta na whonga ina la whionga le teitai o le atunuu. Peitai wa wha amanino le teitei whono le komiti o wha avelawe tupu wha fosei, le esenga o ia polo inga e lua. E o mai le aso na nafi, o lo fi le mu saonga le mu mamanuia pea, le taitai o le atunuu le whionga fia mena o mi mata afa, e le ia fia lava le wha mai o COVID-19 furuiva, e pe o na wha mao nia mai o le ofisa silo le pūlengo o mtanga luenga le pāle mia, malika peneta, le tō whaia anga whili tō mai manoshem leo. O le saunoanga anga whili e wha amanino i nisi o wha asale longa i lungo le ea, e wha pēr ua pō ia le tamai tai pāle mia i le wha mai o lo pepesi le atunuu. Sauno fo i anga whili, e leo se tūlanga e tauna nā le a fia o le tamai tai pāle mia i wha mai, pe a whai e wha mao nia, ai o le temi nei, o lo soifua maro loina, le a fionga i le taitai o le atunuu. O le ripoti la tamai mō le isi whaasafulu valu i tū la o wha maunga mō le wha mai o le COVID-19 furuiva le atunuu. Le na amata mai le aso sa le aso se fulu a perila, se ia tau mai le i tū la e lua le au auli o le aso lua o le vai aso nei. I wha maunga na o la tau nanga i ane le whale mai e whai ala tau suenga ma no whanga wa atofa ina, wha mawina i le fitu se lau malitasi wa pēsia i sia mo le COVID. Pei tai to atasi le ua maliu, o se tama e fitu se fultau sanga le matua le soifua, ma ufa o popo atua i lanta ua maali liu i le temi nei talu o na iai le wha ama i le atunuu, i le toa se fulu. O Amerika Samoa wha mawina toa se fulu ma le fitu, e na mua pepesi le wha ama i Amerika Samoa, ma mua fo i ai o na tangata maali liu le wha ama i, nai loro tātou atunuu. Pei tai o le ua vāvāla lata foi numera, o tangata ua wha mawina ua mau le soifua, e iei le fsotanga ma le wha mai. To se fulma le fitu o lo whanofo e se no whanga wha apitoa le whale mai, to lua o lo tau fia le potu tinga ina. Ai o mai le temi na wha mawina i le ripoti, o to se lau lua se fulma le valu ngase, sa tau fia il mota ngase mito tua, ai ua toi wha fo i sia le malo si nisi, ma ua toi fo i tua.
Wala tātu i le 5 afe tangata Samoa, wo o iei le siama o le whaamai, talu ono pepesi tua i tangata lau tele. E tele ni fesili sa tu i nātu e le awhionga le tamaita i minista o tupe, le awhionga mulipola ana Rosa Ale Molio, e le ofisa silo le whaalabu tonga le nupi wha. E na ia whaamanino le tufa ino se lenio mo le whaamanatuina, o le atuanga o lona 5 sanga liupili euro, le ua tolo po umafuafuanga na tu e whaia le aso lusifu le tolo o mati, mo le vaiaso a toa. Wa whaamanino mai le awhionga mulipola, o le pensione lava la tauia, o le matawhaioi tu pito lea le whainga malo malana paketi, le olo o tufa tuaise le nie ave le nupi wha, ma wha amatua tuaise le ni i tutonu te unga tupe tangata maa tutua, e masina te itasi e lua se lauta la. Peitai, sa ia fautuaina le awhionga pauli, e bele te tau ona au mai tutonu le malo ma wha asoa tuai lana paketi le awala, e masani ona whaatulanga ai mea whaapea. Peitai, sau no mulipola, e manatu paoli mal komiti whaatonu le pulenga, e au foi ona whaise sao le nupi wha mō tangata mātutua, le wālai ona wha au popo le isi 5 lao lana mea lofa ilo na yupili euro, mo le au whai pensione le isi lia malisifunu ma le luafe, mo na o le masina le neio a perila. E au foi le 5% wa wha amatu atu, sau no foi le whionga le minista, o le whainga malo fau wa tātou iai nei, o le wha maite o ni mea fau, e le i tutupo mua. Ai aunga lava le whingalo le tamaita e minista, e fautuanga na tu ina tu le ofisa silio le whaalapo tonga nupi wha, e na ia ave le whaata aua ia i lanto le au whaisawa whanga, o i lanto ia olo a wala maile manuia, ma mawhai ai o na whaatupe ia vaenga. O tala fauia mai Samoa mo le whai unga le neiva yaso, manuia lu tātou tunu, whasoi foia.
Malo whaftai, o e whawhonga mai i vivinga o le tua e le nei asu pa ia, le asu malo lo foi, whamana tuina i foi le maliu o le tātou wa lii. O te whiwhai tawina le awhionga pa ia le tua na whamawina e le soo le o Ioane. O Ioane sa iai le pō lea na whai e le tali suanga muli muli. Lea na ia whamawina i nisi o upu nei, o lo maua e le Ioane e vangaliam ta upas fulmal wha. Whamele ulutala o le tusi lea, ua whaamawhana whana atu Yesu i ona soo. Si le fia le lei o le tātua lii, o le anga ia i le sa tauro ma le tuunga mau, a o le atu ua pe teuru ma le au soo. Aua le atu vale au tau loto. Ia o tau whaatu atua mai ia te au. Ia o tau whaatu atua i le atua, ia o tau whaatu atua mai fo ia te au. E tele mea na nofo ai outou le maota o lo utama. Ana le ai. Bo ua ofa i atu ia te outou, o te alu e sa uni se mea na nofo ai outou. A fai fo i o te alu ma sa uni se mea na nofo ai outou. O te toe sau. O te talia fo i outou fatasi mau. Ina ia iai outou i le mea o te ia iau. O outou i loa le mea o te alu iai. O outou i loa fo i le ala. Ua whai mai toma i a te ia lele ie. Mātou te le iloa le mea te maliu atu iai. Mātou te mawhaia whape whiao na iloa o le ala. Ua whetara i atu Yesu i a te ia. O au nei le ala, male upu moni, male ola. E le alu atu lava se tasi le tama. Pe a le ui mai i a te. Ana iloa e outou o au. Po ua iloa fo i outou lo tama. E a mata foi o nei loa o ia e outou. Tau te vaai foi i a te ia. Ua whai mai Filipo i a te ia. Lele ie. I e whai loa mai le tama ia i mātou na ngata lea o mātou manao. Ua whetara i atu Yesu i a Filipo. Filipo e. Ua loa o nei ai o ia i a te outou. Ai te le i loa e au. O le ua vaai mai i a te au. Ua vaai o ia i le tamaa. Pe se a foi e te whai mai ai, whai loa mai le tama i a te matou. E te le tali tonu ea, o au o i to tonu o le tama foi o i to tonu i a te au. O upu o te tautala atua i a te outou, o te le tautala fua na o au. A o le tama o lo i to tonu i a te au. O ia lava, na te whaia ia ngā luenga. I outou tali tonu mai i a te au. O au o i to tonu o le tama fo o i to tonu i a te au. A le o lea, i outou tali tonu mai i a te au ona o ia ngā ruenga. E moni, o te whai atu i a te outou, e le tali tonu mai i a te au. O le tali tonu mai i a te au. E whaia lava e ia o ngā ruenga o te whaia. E whaia fo i e ia mea e sili i ia mea, a wā o te alu i lo tamaa. O mea mafo i tau te ole atu ai i lo uingoa o te whaia lava ina iawi ia le tamaa o na ole atari. A whai tau te ole atu i se mea i lo uingoa o te whaia lava. Whawau pelfo i tau, whau pasifunu male lima. A whai tau te alofa mai a tau. I au tausi mai a upolo inga. O te whai atu i le tamaa. O na fo ina mai leo le fisos, ia te outou le tasi fisos ani. Ina ia tu maupea o ia te outou e whaavavau. O le anganga lea e tupu mai ai le upu moni, e le me whai e le lalolangi o na talia o ia, a wā ua le vaia o ia. Ua leilo fo i o ia, ai outou loa o ia, a wā e tu maupea ia te outou. E iai fo i o ia i to tonu ia te outou. O te le tu ua outou e matu oti, o te sau ia te outou. E toi titi o noa, o na le va ai mai leo le lalolangi ia te au, ai va ai mai pe outou ia te au. O te o lau, o le mea lea, e o lai outou. O le aso e ilo ai e outou, o te tonu, o lo utama, o outou fo i e tonu ia te au, o au fo i e tonu ia te outou. O le o ia te ia upolo inga matausi iai, o ia lea e alofa mai ia te au. O le alofa mai fo ia te au,
e alofaina o ia e lo tamā. O te alofa fo ia te ia, ua o whaari atu ia te ia. Ua whai mai ia te ia yuta, e le o le se kara lea. O pulane ia yuta lele ie, pe se ale mea o le a whaali mai ai oe ia te imatou, ai le o le lalolangi. O na tali atu le o Yesu, ua whape atu ia te ia. A whai e alofa mai se tasi ia te au, e tausi e ia la upu. E alofa fo ilo utama ia te ia. E o mai fo i ma ua ia te ia, ma tau te no nofo mai ia. O le alofa ia te au, e le tausi e ia upu. O le upu fo i o te whaalongolongo ia, e le sa ulea. A o le upu o le tama ua awina mai au. Foi upu e luas furma le lima, wha pere foi tau. O mea ia ua whai atua ia te utou, manu o tātou o na nofo. A o le fesoa soani, o le anganga pa ia lea, e awina mai e le tamaa i lo ingoa, o ia lava, na te awa o atu ia te utou i mea umalava. E wha manatu mai foi o ia te utou i mea uma o whai atua ia te utou. O te tu inatu ia te utou le manuia, o lo manuia, o te avatu ia te utou, o te le avatu ia te utou wha peo na avatu e le lalolangi. Aua le atu vale o utou loto, aua foi tau te mātata. O utou whaalonga mai, o whai atu ia te utou o te alu, ma o utou e sau ia te utou. Ano utou alofa mai ia te au, o utou oli ilo whai atu, o te alu i le tamā, au ai sili ilo tamā ia te au. O whai atu nei fo ia te utou, a o le tau nuu, ina ia o tau tali tonu mai pea, pe a tau nuu. O te le to e tau tala atu ia te utou ini upu e tele, a wā o le a sau le li o le nei lalolangi, ai le maua e ia se mea ia te au. Pei tai, o na ia i loa e le lalolangi, o te alofa i le tamā. Wha pei o na poloa i mai fo i o le tamā ia te au, e wha pea lava o na ufaya. Tutu ia i lunga, ia ta atau o ese. Ia, ole foi taule na mai le tusi le evangelia a Ioane in tau pa sifuma le wha. Ia, ole foi taule na tusia Ioane sa ia i le pōlea i le tausa minga muli muli. Ia, upfa malu si au fo le tātua li i mōle au so. Ia, fa pena fo i mō tātou. Fa malu si au fo i mō tātou le ne vai tau. Ua lea tua tu vale o tātou roto. Fatua tua i le tua, fatua tua fo i le tātua li o Yesu. Fa wawi inga le tua, afa tonu leiva. I ele fa moe tāle se fulu, fa fonga le tātou porklame o le asesinga. Salam
le tūlongolongo. O le upua Solomona. E sili le toa na te pūlelo na lutu. Ina I lo le toa na te aea le olu. E usi mai a lau whaafafonga ma lau whaalongolongo. E sei la watu lau solo. I le puapua ngā o Yesu I le sātaru. A tau tewa atu Yesu I le ala. E o tia le anganga. Ona o le mamafa. Sa ia whaalongo ina le ala langa o tangata. Sa la tau whianu, te pō, masasa, mafuti lana ava. Sa lo whae le aise upu le aise ngangana. Ai sa ia ono sa ia le mamafatu. O ata tau wangasala. Sa whautu a ina pi lako e lona to alua. Pa ai oe ne Yesu se I le alo o le atua. A e ua I ulava le wha masinonga. O le a wha sa taroina le wha ola. O lea le aso langona. E le whainga tā ia Yesu ona wha o matia o la tau ola. Ai ona o lona usitai I le atua. Ma lona alofa. Ai na ono sa ia le mātu I tui ma le o ona. Se I tau nu rana misi ona. Ina ia atua toa lo tātou sa alutonga. Tā lo whai le au so mawhatia. Ua sue lava le mea e ola ai le tangata ia. Ua ngalo ia pe teru lan tau tinunga. Sa whai. O le mea e te aluai. O te aluai. O le mea e te oti ai. O te oti ai. A o le mea na o iai. Na ia whawhitia lo na matai. Ua ia langona lo na whanua noa. Ina ua ia whalungu. Ua vivini moa. Ua ia mauti noa le feta lainga a Yesu. E le vivini moa. Sei longa lava e te whawhiti whatolu ia te au. A we ua mali liu toa. Ua mauma wai au penga o le taua. Ua whai ua tuai manai o mawhauwhanga. Mātua manuia telele e seta I lau tāpua ina. O le a o foi sia ua inga. O lo tāpua I mai ai sia o tua ina whaurusina. Whātou whaloa whāsoifua ina. Wau ista tanisha. Pule sasi mai malifa.
O le taminei lea ua tāle se fulu pei na whaino atu le i tū la ua tuana i atu. O le tāle se fulu le wēl wha moe moe o le tātou porkalame o le ase singa. O te fia fo i whaino atu i o le porkalame o le ase singa le nei tai au. Tāpena ina e le sunga i le. Hawhi auto ina malolo pensione. Reverend Elder Risati son ete. Ia ele leila o na usimaia le whaafafonga o tātou tunu. Fatala vatu le suafa manu malo o le li o Yesu Kiriso ino malo la fa fonga le vutai out toa o le asfraile le lei ta lo yo to pa ia fa le nganu o malu fa le ka le siam fa malo no watu ai ta lo fa lava fa malo so i fu manuia malo to langi matafi ata lo fa lo fo yo tanto tama ma tanto tina ma tua na yo tanto matu tosi o le malu o fanta autolia i fanta fangasingase i le tauli ai o le fala ma le apulu o tofanga ai meise nisi o ongo tia i whanoanoanga ma le loi fonga malingi ta lofa a ma lo lava le on sai whaftai lo tau whatoa toa ma lo tau whatoa tua e tali eiti ngā i le lofa o le tua tātou te mawaile lo te tele ma le tofi le mu e whenga iei ma toa tū ngā SS o le soi fuanga nei e ia te utoulo no manuia malona file mu. O le sifonga le nei o le lau mua i Wellingtone malana polkalame masani ai o le ase singa i ngase i asfora i le teitasi ma i le sifulu tolu sifulu i le sifulu tasi i le tae ao. Se o tātou tapua i le tua. A wā ua whapea lava o nā lofa mai o le tua i le lalolangi. O ia o mai eilo nā tali i e tō tasi ina ia le whano se tasi e whātua tua i a te ia a ia maua ia le ola e whāwawau. Se o tātou te talo. Le tua sili e se e le te male alo ma le ngang pa ia. Le tua e so i fua e whāwawau o le tua le alofa ma le alofa muti vale umalava. Ua mātou whalatala tātu e tāpua i la uafio. O mātou ai o ia tuai mo lo nganga pa ia e tau tolu ina lo mātou wola tāpuai. Mātou te whawhitai o mātou vi lo suafa o no lo walofa o silisili esele mo e mātou ma lo whamaoni e tū mau e le li liu e whawavau. O lo ta aufi mo ina i pēr lo lātou soifua mo lo mātou wola i o wao ma e malutia i mātou mai puapua ngā e tele. Mātou te whawhitai o mātou o lia manuia foile nei tau o le tau sanga whakerisiano, mātou mātou natu i aupopo ngā whamasia o lo maliu ma lo te tū manu malo mo lo mātou whaoletanga. Mātou te whawhitai mo manuia mātalasi ma le tele o lo mātou maua pēle au noam whao ngā, lo mātou wola i le tino i me tau siai mātou. Whawhitai mo mea lofa o le mawhau o e whaanga wā ina ai o te ngata mai mātou uma o tā leni mato mai
o le poto ma le atamai whaongaina mo le tautuaina o le manuia o tangata uma. Whaftai e uina whengai pēi mātou ma le larolangi atoa ma whianga o whamai pisi ai whaftai e te leo tū la fua ina i mātou ma lau whanau. Whaftai mo fo mai lato uma o ngā rurue whantasi le official so i fo malo loina mo le tau singa ma le tong fitinga o ngase ese. O mātou whaftai mo upwhai o malo ma o na tai. O nanga le lei tele o whatinoina mo le manuia lau tele o tangata. Whaftai fo i o no whalapa putonga o ngā. Whape lotu ma lau kālesia ma ngā luenga o ngā wala tau whaia. O mātou whaftai o na o mea lofa o le anganga. Whaftai mo le tuspa ia o fionga o whamonga winai. Wa vela vale masulu i o mātou vai o le malmalama i o mātou wala. Whaftai mo le ola tatalo wai au mai i a te mātou. E meisi o le ava noa o mātou maua fisota iai malau o fio i lo mātou wala whātua tua. Whaftai sili o no lo wala pele malona liu tino tangata. Malana ngā lunga pa i o le whaolatanga e pe o na mātou whamanatu i na pea i lea tau sanga ma lea tau sanga o na popo ngā whamasia. Na maliu whalawā wai le sa tauro malona toi tūma malu mai le tūnga mau mo le whaolaina o le tangata ang sala e au fia o mai mātou. I e tū mau i lau fio le vi inga i e iate oi le whamanu ma le whane tanga nei e o i le whavavau lava. Amene. Tātou pese i le vi inga o le tua.
te wina o tuspaia, mai le evangelia mataio, o lona mata po lus fumal fitu, fai te wina mai fai po ono, fumal lua, ki o atu le mata po lus fuvalu fai po ono, fa fonga mai, o fionga pa ione i le tua. O le tae ao, o le aso le tua oi ma le aso le sauninga, o fa poto tua ia pilato, e o staulung sili ma le o forsai o fa pe atu, leli e, o manto manatua, na fai maile nā tangata pe pelo, na fai maile nā tangata pe pelo, ina ola ai o ia, a mawai aso e tolu, o te toi tū mai ai. O le nei, e whitalai ane, ia wha mawina le tūnga mau, se ia o le aso tolu. Ia nei o antu ona so o le pō, manga oi a te ia. Ma ona lato whai atu ai lea i le nuu, o toi tū mai ia na ie woti, ona siri ai leo le pepelo e muli muli, i le na mua mua. Ona whai ane ai leo pi lato i ante i lantou, o i ante utou leo leo, i nā o ia whai talia lava utou ona wha mau ai. Ona lato wo ai lea, o wha mau wina le tūnga mau, o wha mau whai longa i le maa, ma tu ai tangata e leo leo. O ma vai le sapati, o tawhata o le ulua yaso o le vai sapati. Ona o tu ai leo Maria le makatala, ma isi Maria e asiasi le tunga mau, whauta foi, o tō le mafu i tele, o wana rifo le angelu o le li i mai le langi, o aluatu ma fuli ese le maa, o ti e maa i ona lunga. E pei o le wila, lona tino mai, ma ona ofu o sina e pei o le kiona, te mu fo i le matatau i a teia, o e na leo leo, o li ua i la tau e peo tangata oti. Ona whai atu ai leo le angelu i whawhine, o whape atu, au olua te matatau, o wau o iloa, o ulua sa i lia mai e su na whasa tau roina. E le o i nei o ia, a wā, o toi tū mai o ia, e peo le whetala i atu ai o ia, o maia, i nā mata i le mea na tuwa i oia. Ia whamanuia tere mai le tua le tātou whaitau. Whalongo i nā fionga pa ia. Ia te ele vi inga e whawavau. Amene. Maula matua mai le tusi e Ioane. Ioane mata po sufa, whai po suruiva. O ia iupu nei. O te ola, o le mele e ola i fo i utou. O te ola o le mele e ola i fo i utou. O le saunoanga tu sao mai le fonga o le li. I te tono o le malu tau tau o Westminster Abbey i lona tono e Britania. O langa ma waiti na maliu o na tupu ma o na tamali, tangata i longa o na talwasal pito. Ua whata awaina i atili le nei malu o na iatino maliu, wa vea pe o se fale mataanga, mo mai moanga tangata ta whao i lea ai tele. E whape nai tangata Amerika, na vea le mahota sa soi fuai George Washington, e whaima mai moanga tau ta ua stete o Virginia. O lo iai ma lona tunga mau, o lo lango ma waile presidente i longa o le malo Amerika. O tino maliu fo i farao ai kupito, watu lalaina, ma teu wina le lei, ina ia tu mau fo lingo tino mo ni tausanga stele e au noa ma le fale angaina. O tala o tupo le lalolangi, o ao o malo, o presidente ma palamia, o tala o toa fita i longa o le lalolangi, o fai pule ma leo fai upu i tono malo te tele, o tangata tale nia whapitoa, i sonse matata, mata mai mawae, e ave lava o lato tala, ai ngatu malava le tunga mau lo lato i unga. E whapena foi lau whai ngā ruenga o le tala le lei, o missionary longa, ma le tauta ua, o sose atunu o le lalolangi. O whamanava i le tua lato whiau, ma mapu atu o lato tino au ngā vale, i tunga mau, i le unga o lato waso. O le whiau o ngā tonu, ma le ute o le totu. O le whamana tuina leo o le tua o lo soi fua pēr e whavavau. O le ola e le uma, ma le malosi e le fati, e maua e le sautonga o le totu, o le alii o Jesu Keriso. Fai mailan na whitalenga wa vea ma tātou mutua, o te ola, o le mele e ola i fo i utou, o le tu soi fua, o le tua e ola pēr,
e leo se tua maliu. O le tua le sa tauru tu fua, o le tua le tu ngamau a manoa. E le mwhai whao le sa tauru, o na tu I mawina le tua I lunga le sa tauru. E le mwhai le tu ngamau papa maa, po le maa tele ilo na whai tutoa, po le wha mau whai longa fo I le tupu, po fita fo I ma leo na tiu te ai. Nā tau te le mwhai o na loka ina, pe sai mau ke riso, ina ia le mwhai o na toitu mai. Pai mai le tala mātaio, na lato wo ai lea, wa whama wina le tunga mau, whamau whai longa le maa, ma tu oi tangata e leo. O le tau mwhainga atole nei, ina ia poloka le toi tu, ia aua nei iaisi toi tu. Wa whai ai mea umanei e mawhai le tangata e ta ofi ai le tua. O te ola au, o le melea e ola I fo I utou. O iei fo nisi teimi tātou te masene e ona tāo fiofi le tua. E tātou te tau mwhai tāo fiofi le nganga o keriso I tunga mau. Tunga mau o tātou loto. Ma loka inai o ia o tātou lavala ngona whātangata. O le mwhai ai una whaava nōle toi tū o keriso I o tātou loto tai tō tas. O whapei ai o se tunga mau o whamawina. Ma leo wina le fitina I o le nganga o le li o tātou o langa pisi ma le toa malie. O te ola o le mele o la I fo I o tau. O le whaalinga nei lo eskelu I le whanua la ngutasi o tumu iwi mamango. O iwi o le nu o le atua o lato whai mai o mamango o mātou iwi. O whao matia lo mātou whamoe moe o whano lava I mātou. Polo ai leo le tua ia eskielu, ina ia vavalo ma whai atu. O whapeo na whatala I mai o le li le tua, whauta lo nu ue, o te langa ina o tau tunga mau, o te avae o tau ai o tau tunga mau. O te tuina atu fo I lo wanganga I tu tonu I ate o tau, e ola I fo I o tau. O moli tino mai le nei whalinga I le perfetta le nei mea moni. O le ola, o le soi fua o le tua. E mwhai ona whaola I nai le wha moe moe o pē lipi, mo le tangata o mango iwi lona ola whaleanganga. E li iua e le tua e lona soi fua, le to I lalo e a vea manu malo. Na te li iua le nuna mati e whai mawai lepa, o le fefe ma le ato tuvale, e suia I le toa fi le mu, ma le fia, aisia, a wau o te tu, o te soi fua mai le li soi fua pēr. O te ola, o le mele e ola I fo I utou. O le ola, o le meto tino o le tua. Mai le estangata so I fua e ola noa. E au noa le sila iai o le tua e lo na ola. Po whape feo na ola ina. Tātou te tali atu I le tua I le iunga o tātou waso. Pena le lei ma o ngā la na ola na au mai. Pena wha mau mawina ma so ona whaila na ola. Ioe, o le toi soi fua mai o keriso, o le ala lea I le whafo wina o le ola ale tua. Pe a whai tātou te talia o ia, ma le wha tua I o tātou loto manganga. Na whafo wha ofu ina I leo I tātou e le mana mai runga. Mai le tasi whai tau masani, ale apostolo Paulo, o te leo toi ola au, a o keriso, o ola I te tonu I atau. O le ola fo I o te ola I nei le tino, o te ola I lava I le whatua tua, I le alo le tua. O le na lofa mai I a teau, mo fo ina mai o ia, mo au. O lo woti, o lo manuia lea, a lo wola, ua ia keriso lea. O le saunuanga le li o te ola, o le mele ola I o tou, o le pasili, I whape I fo linga, ma winga lea ola, ua ia keriso. O I la tau e o talia, ma le whātua tua le ola fōu o le toi soi fua o keriso. E ola lotu tele, e tia ia le fefe ma le whawai vai. E pe on sa mau e le au so, ina o lato mōli mawina, whaalinga le toi soi fua mai o le ali. E ola lotu tali tonu, ina o vai tino I whailonga o le ali I toi tū. E pe on sa ilo e toma, ma lona loto ma salo. E le ngata lea, o le ola ia keriso, e ola mōli mau, na te tau longolongo atu, ma tau atu le tala le lei o le toi soi fua mai o le li, ile mali nei. O le ola I le soi fua o keriso, e ola tapuai.
e pe yon sa fa ye toma ina wo ye tali tonu wo fa yane lo o li ie ma lo o tuai o le tau tinonga leo le fatu o tua i le tua fa pena foi le so ina o faali i le so i le vai fa mai wala to wifo atu ya te yo le so i longo fie la to telia ma tali tonu le to so i fo mai o ke diso le tunga mau fa lia yo la to lava so i fuanga fa i longa matalas o le to tu na to te mau fo i fe umia inga fa le nganga e pe ona sa mau le so ina o to tu le li o tiola o le mele o lai o to o so i fo moni o le tua o so i fo fa le nganga wa le tua o le nganga la vaia mai la to o te litonu i le va venga o le to tu e fai pe le tua va venga mo i lato e ala ile mana malosi o so i fu manu malo kristo ya fo ile man tua lo soi e ai fo ile au masal salo ile to tu le li e pe o le au sta long sili mala fo sayo ai mai so le satu kayo e na telitono ele isi to tu le li ai o le kristo mali pe tu so na lato telitono wai e o mai ne yon taimi o lo to tele pe te kata va pena e te lia va afal to tu e te lia ma le masal salo a nisi foi mtuate ene lava i longo fi o lato soi fua ma o lato wola e ola fa afa e ola masal salo e fa o ngei le ola fa le nganga pa mativa ina i fu le nganga le tu le pele la fo il fefe mal plai la foi il solo muli ma le fa vai ti ai le pole ma le tu vale ai te lia fe au le tu o le ola fa wina ma le ola fa malusia o le ola tawivi ma le ola fa tomatane o le ola fa ofwina le mana o le nganga o le tua ina o tumu le talitonu ma le fa tua e mata la tala fu fa toa e mau le mau e tele e fai foi va venga le swafo che diso tu o leo lo soi fu pea o la che diso o te ola o le mele o lai o to o a popo nga ma fai ngata o alu i tavu le olanga o tatou whenga iai o whitalai le li i mo i tatou le ne yasu o te ola o le mele o lai o to o le a whapena o na whaia mo i tatou i le mana o le tutu ia te ia le vi inga e whavavau. Amen. Io tatou te talo. Le tu alo fai. A matu whamanatu le ne yasu pa ia. Na e popo ngā ti ai ma maliu i limo o tanga tanga sala. Matu te whatu e siatu ma le roto maulalo. I lumo luno whali o le alofa tu noa. Ona o matu hong sala na e maliu ai. Se ie whama ngalo mai. So soani mai na ia matu talia le ola. Wa e ofo ina mai mo i matu le ola fo. I le mana o loto tu manu malo ya Yesu. Matu talo mo tangata maftia. Whatawa ngasi ese o le tino. Ai maisi o le mafau fau. Mai se au pito matua se iau se au pito i titi. Se ie lango maluina o lato tautonga maftia. Fa malolo ia i lato i lo mana. Fa manuia ngaluenga so swani uma ufaya. So se mtata o so i fo malolo ina. Ai maisi o fo mai. Ina ia mana lato taumwhainga. E ala i lo tautolo ina o i lato. Fa manuia taumwhainga o ngā uma. Mo tong fitio fa mai o pitisi pea. Mai si tua i ngā fa mai o ongo ti ai lau whanau. Fa manuia fo mai. Malalato ngā luenga o whaia pea. I tausinga ma tonga fitinga o tangata o lo mawhatia i so se tua i ngā mai. Talo mo i lato uma o mau i whanau noanga. O no pelenga o mawhatanga mo tsia e le maliu ma le oti. Le li ie. Ie iai lau whamanuianga i a te lato. Wha mawhanwhana. Wha maise i o lato whanau noanga. Talo mo tinam te matu. Te mamatu tua uma, fo a yatu iai lo manuia, ma lo file mua tau ave ai mawhatianga o le tino, o mawhau whau manganga, wha malu si ai pei la tau. Tālu moe o sai se tia le to ese,
ono soli ngā tū la fono i nei Samoina ma whawhawina o langa. Mātou te talo mo i lato umo i eimana o ngā whapitoe le tino o mawhau whawhoi. Ia lato mo le on saile lo tutele ma le file mu te wawe ai o lato mawhitianga. Mai se foi o ngā luenga le lei o whaia mo i lato i ai lau whamanuianga. Talo mo le lalolangi i mawhitia i taua. Mai se lava tangata sulu whai le fiola Ukraine a whenga i ai matau e le nāwaenga o le lalolangi. Le li e anga le lei a te lato ma soswani e o a fia ma whainai o malutia i lato i o ao. Soswani tai o malo ma lato tau ma whainga uma e mese o mafuai ina ia vave o na tau fia. Talo mola o kare sia kirisiano ao le lalolangi. Fa marsia le ola fa tu o la o kare sia i le whenga i ai ma le lalolangi fa nei o na po. Fa manu iau pa whai o malo i New Zealand nei lo mātou o tunu i Samoa mātunu uma mo le manuia lau tele o tangata i so se tu o le so i fua maola o lau whanau. Fa manuia o mātou ainga i le mafutai o mātua m whanau o mele lei o atia e ai ina ia whatupu tele ina mele lei ma leo ngā ai tineia mea whatupu mala. Fa manuia le tua lau kalesia ma le tala inga o le tala le lei i lau fio o e maisele ngā luenga wha misionare. Manuia au whafonga o le nei aso. Manuia si ufonga o le lau mua, ma ana tau mwhainga o ngā uma, o i la tau pu lea mta i taina, ma leo whainga luenga mai la tau o lango ina i so se tu. Malu mai au ao le li ie, nei e so malolo e maisi o tu wanga o nai a mātou whanau. Ina i e saunga le mua mātou wala uma, i lo whatasi mai, ma manu i ai mea uma mātou te whai lo tauto luina. O nisia o mātou te talo, so ani mai le nei aso, ia mātou maua pele nganga, o mātou whenga iai, ma le whamana tuina, o lo maliu ma lo tu manu malo, i le nei vai tau le seta. Tātou ma oile nei aso se iei ule aso ina upo, ai tu mau pele vi inga i lo swaf. O la mātou te talo lea ma le o lenga, tu inatu ma le whātua tua ma le loto whaafitai, e ala lava le swafa Yesu Kiriso lo walo, o lo mātou wali ma le whaola. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Oh
After lava, il est sunga tu fue, mo le whafoina o tātou msini o wā tātou sauninga ne futai au. A malo lava ngā rurue ia manu ia pēu tō whaiva. Ia wā le whafonganga le tunu, ia manu ia o tangata i lau tō ngā ruenga. Ia manu ia foi le waitau le sete le malu le whafonga. I le fantasi mai o le tātou wali tō tū. O le tātou whai i le titano. Tuma maia i o mātou lunga, ma lunga lau whana malawa i le lalolangi. Le alofa tū note le o lau fio le tua o lo mātou te mā. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola. Maftanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se iau i le whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene. O le nā ua whawhonga le tunu i le tātou porkalame le se singa, ia e manatua whapatoa tō lo o maua i whi tā o le nei o langa m tātou umalawa whamaro si au mai le upo le tua, e mori le whaftai le sunga i le to ina malo lo pensione Reverend Eltari Sati sone ete e tu sai ma le tātou porkalame talo pe le tunu i whamenuia fo i pe le malo si le sunga le to ina malo lo pensione Amnuia foi for tua no falo me se pa ia le ngali fa fte tele lava no ia foi ia le nei as foi le lei mara e foi sa ringo le fa un le vai so o le taimi le o toi luas fu tolu minuti na tale o le se fulu ma le tasi a fa fu tasi o tato por kala me le nei la utina ia e foi no foi le for tua malo lo ia fe ni ete tal se fulu ma le lua tato tala mai sa mo pe fa fonga ia ia ma vi ingo le tua e pespesenga fale nganga disi o tātou por kalame o le fa fonga mai ai i le auli o le teminei o le vi ingo le tua mai le e kare si e whakasai o tara iau kirani ia si mai al fa fonga Amen.
Ua
Mapua ia ia fani, ma le tala I malolo. Le pane ia I le fui, ai mapu I le tau, tau tai o le tai lulutu. Ai usi mai a lau whaafafonga anga, ma lau whaalungu. Ai se lau watu lau solo, I le maliuti ngā o Yesu, I lunga o le sataru. Pa ngā le o tia o languna, ma vai vai ai le lutu, pe ava ai atu, I le masa amai o lo na tutu. I maniti tino pe ava ai atu, I le ngongoto I fo tala mama ai, o le pale tui tui I luna au, o na lima mau na vai, na tutui mau I fau, o lona I tu, na velosia I li tau. Talo fai le ai se upule ai foi se ngangana, sa onu sa ia le mamafa, o a tātou ang sala, o na o lona manatu, ia toi foi le tangata, I le atua I le la maftanga, o le ia lau afa le atua e tasi, sa teu I le mauta I le ang, lea watatala, se fai ai le lenga, I le vao le atua ma le tangata ang sala, o le ia e tasi ai afi, na pulo wai Yesu, I le mapu e pue I kete se mani, o lea ea so langona I le mena tupu I korkuta, sa ia langona le matui tui ma le ona, tal wailo na alufa, ia ta maua le salutonga. O le upua Solomona, e le mawhai e vai tele on tinei a le alufa, mita mitanga le apostolo Paulo, ota mea uma, ina ua maua ke risu. Leo tie, o whea lau tui, le tunga maawe, o whea lau man malu, a wao lo woti, o lo manuia lea, a lo wola, o ya ke riso lea. Ai whawhetai e su I lo maliu malo tetu, lea ua mātoua o ai nei I whaliseu, ai sao I mao o maalie, ua I ulau solo, tō whālua whātoi fuaina, o a ua ista tanisha, pule sasi mai maalifa. Tai au sing sing, I tafa o ata le I malama lama. O mea manoni, o saunia e Maria Maria. Le tunga ma sa tapunia, wai lo ua
tele ita we maina e afisi ita nei ma e sabai nangalo mea maulene la nulangi ayo lo vai vai sa usa ili se elo famoni ele itali vai noi mata malingi ile mafutanga se malonganga etele ila ubai ba o muli muli atu lo matai Yesu o te tau tino te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malosi ai Tulai mai o si o uola vai vai E sauna lehu i a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausi mai O te mautino o te olai O lana tausi mai O te mautino o te olai La vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu be angi mai afa o le nei la lola ngi ma ona tinga Yesu o te maua le file mu Imai o sia uola mai mai e saunga lemu I a o lo matai o te maluai I whaingata e o mai so mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mautino te olai O sia uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai Samoa Tuna o loufa avae o na oia e tali mai o puapuanga uana oia e tali mai o whaingata uana oia e tali mai o puapuanga Malo whaftai, halo I whawhonga mai le tautua si whonga le mua leo lima minute ua te eneile se furu ma le tasi. E wha moe tāle se furu ma le afa le se furu tasi. O le whawhonga le por kalameline la ua ti. Nā wha malo le mafuta mai malo fo le whawhonga mai.
tono ainga, ia po tono fwe mo ngase o lo mafuta mai ai, tono fwe pui. Ia ese fwe nei aso mai le tele waso, ia le utatou tala noa fia fwe. Ia na utatou au lia mai le nei vai tau i le manuia. A fua i le tele o so i fua na fia i le wha mai mai lava i le lua tausanga taruai, wha solo mai ai le nei tausanga. E se wha inga tāna talia e nei ainga, ia mai pele ua mo tu sia le mafutanga. E whaftai le atua i lana pule whasosoa. Leo momoli mai lo so i fua ni aso wha pe foilo wola. Tonu ia o lo manuia. Oe whatalo whatua i pēm wha manuia atu le nei aso. Whareile le lei. Ia tātou mawhau i pēa. Ngā luenga le lei na whaia e lo tātou alii. Io e se le matango fie o le nei taulanga tele wa ia saunia. Tātou maratou natua tātou ia i tanga salam whatau whaapwhale tonu. Saunia le tua le whaole tanga ia le alii. Ia polo nalo pele o lo tātou alii lea o Yesu Keriso. Lea o tātou whaamina tuina le nei vai taulo na maliu. Ia malona toi tu manu malo le whaamina tuina i lea sa. A wharesfutasi o le pore kalamea le nei lau atina. Tāresfutua telefou, whaafiang fo i whale nganga musika. Ia mavi inga o le tua. E tau lava i le lima le tātou pore kalamea le nei aso. O le vi inga o le tua lai whaafonga mai ai, ia mai le PIPZ New Town. Ia ngā lulu e pea manu o au. O pese e luana lai whaafonga mua mai ai. Ia o le pese o le toitu, le mariwa Yesu mano le toitu. Mali tamai tai leo and dance mua. Ia ma le pese e lauri i o whaafatai matala le lei. Ia le whatoa umatu. Nei lava, ia whatalo whatoa im whaamanu i atu foi. Nei yaso foi le lei ma le neiva yaso, whaiongo le neiva yaso. Tātou pāanga maa sani la foi, ia tina ia whengau ia isila, maa lo lava le mafuta mai. Sina ia tulu walesi, sina leo. So ngā mai tui maunga, whapea foi, so ngā rocky whaleli. Ia ma oe olo e mau, mi whasa lunga nei taimi lunga le tātou app. Lunga le Facebook, whapele YouTube. Ria foi le sunga ia miu, a mosa, whapea foi ia tau mai le lei. Ia whaftai tele lava, ia whapea foi le sunga ia le sina o le soata, tali fiau, ia olo mafuta mai Amerika. Ia ma le totele o nei mātua foi olo mafuta mai Amerika, whapela tu i Australia. Ta tonu leu whanga solo sauri ngā lotu ni tai au. Manuia tele sauri ngā lotu, o alo tu e ile atunu. Ia mo oe olo ta penal to na ipo e whenga luenga fo ipo i lungo le wala. Ano whatele atu. Vinga le tua. Mali PIC New Town. Bell.
Malo whaftai le tunu leu awhale se furu ma le tasi. Ia o te fi whailo atu o le porkalame whapitofu e neu le ina ina utina e whata ua nene ia sopa ia. Tāpina ina le whaletua mana no ia whereni ete. Ia le leo na usima ia le whafonga. Wau whape lava o nā alofa mai o le tua I le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua I a te ia. Ai ia maua e ia le ona e whaava mau. Whaatalo whaatua I le mamalo o le au whaafonga. I o tātou tamama tina mātutua. Le au whaingaluenga pa ia le atua ma o lātou whaletua I so se whata whaitangulanga. Ia mai se fo I le mamalo o li I. Partene ma tamaita I taupo sa, le kalesia katoliko, ia ma le mamalu e kalesia uma. Ia manuia le asfareile le lei o lo mwhai ai o na whaamanatu mai pēa, le alofa silisili ese o le atua, ia I tātou le whanau ang sala. Na ia finangalo malie ai e maliulo na alo pele to tasi, ina ia tātou maua le ola e whaavavau. Ia te ia le vi inga ma le whaane tanga, e o I le whaavavau. O le aso wharaile le lei Good Friday. Ai sa ua ta uaile nei aso wharaile, o le aso wharaile le lei. A tātou wa ai ai se isi tu, o se aso wharaile sini o na whaanoa noa. A wa o le aso wharaile ua whaasata roina ai, le alo pele to tasi o le atua, e le lalolangi anga sala. Le aso wharaile whaingata. A tātou maa whau le afio mai o Yesu I le lalolangi. Talo whai, na soifua mai lava Yesu o la matia lo na soifua ele la lolangi whaingata. Na sa ili herota e fasioti le ala o le atua, o na ole popole o herota, ina nei whao ina Yesu lo na tūlanga whaatupu. Tālo whai, e to ofia nai ta maiti na fasioti ai o na ole fefe o herota, nei whao ina lo na mamalu. Ai mana tua foi, o le afio mai o Yesu I le lalolangi, e le o se fuafuanga tangata, ai o fuafuanga o maa le atua. Na soifua mai lava Yesu o la matia lo na soifua e tangata, ai le ai se mea tasi nā whaina ai lo na soifua, a toa se I vanga nā le taimina to e mauai e le au iutaia ma tangata, na popole I le tūlanga tau pule I le malo, wa leva o na fola ina mai. Mana tua le taimi o Ioane le papatiso, lea na ia fola atua I tangata iutaia. I nā sala mo ia autou a wa lata mai le malo le langi. A o Ioane le papatiso lea na valo ia I le perofeta o Isaia e whapea. O le leo le alanga I le vao. I nā teu ia e autou le ala o le alii. Ia whaasasao o na ala. Wa autou sila fia o malawa le taime o Ioane. E matuali li vau lava la unga I Ioane le papatiso. I le au farisaio ma le au tusi upu. A wana matuato tele lava iutaia na muli I a Ioane. Ma le o le matuale leifo I o le tala inga Ioane. Na mafu ai o na o atu le au farisaio ma le au tusi upu. E fia whaalongolongo I ana tala inga. Ai manatua la Ioane o le matua ai ma ati lava wana upu. I le au farisaio ma le au tusi upu. O le ala le na feita I tele le au farisaio ma le au tusi upu. Fai mai o la unga Ioane whaatatau I a la tau. A wa o la unga le perofeta e matua ma ati lava. E whapea, whanaua ngata whi a ie, o I ena whaali atu I a te outou ina I outou so sola ese mai le to saha atali. Ne I outou manatu ma whapea ifo I outou loto, o apera amolo mātou tama a wa o te whai atu I a te outou, e mawhaia lava I le atua,
ona whaatupuina mai I nei maani whanau a apera amo. O loo tu nei le matau I ta fue o la au. O la au uma le fua mai I fua le lei. E taia malafoina I le afi. Elena a mea ai o la le tangata ai o afionga uma o tu lei mai I a te ia. O le taimi mua lava ina ua uma ona papatiso ina Yesu e Ioane le papatiso. Na whaapena ona ave Yesu e le anganga I le vau. Ma whaauso oso I a te ia. Lea na whaauso oso ai I mea ai o fia tau mafa le ali. Na whaapea to I satani se na ona e whaia tu lava I le maa le li u areto. Awa a whaia ifo atu I a te ia. A ole matango fio tali na avato Yesu I le te apolo. O na avatu lea mo ia malo le lalolangi. A ole ale tali ia Yesu. Ele I whapea nam le liwa ile le fina ngalo le ali. Ia ole tali ia Yesu na ole atua lava e te ifo iai. Ai le ai seisi e ifo iai. Tātou wa ai I le lili o le au fariseo ma le au tusi upo. Ina ia fasi o tia o Yesu. O I lātou whaatasi matangata o le nuu na lātou tai atu Yesu ia kai afa mapi lato ina ia whaia sei unga ia te ia. Whai mai ua soli e Yesu nisi o tū la whonu. Na mua amatu ia Pilato. Ele I umi lava ona whisanga I Pilato ma Yesu ma whesirisili ia ile kovana ai mauti noe Pilato e ma Yesu mai molianga. Ai manatua o le toi whaautuina mai o la salo mai le tuunga mau. Tasi le ala nā tili ai le lili vau o le au farisaio ma le au tusi upo e fasioti Yesu. A wā tili ai le muli o tangata ia Yesu. Ona o vābenga na ia whaia. Na tātou I loa le tau ma whaia Pilato e la vea I Yesu I le taimi o le whaamasinonga. Ai maise lava whautuanga asiana vā le whaletua o Pilato. Na ia whaapeha atu ia Pilato, whaamole. Aua le whaasalaina Yesu. Wa alu le po ele o te le o moele lei. I le whai o umiti ia Yesu. O le alo o le atua. Ma o le tangata e mama. Ele eise ele lea ia te ia. Aina o mai tangata o lona lava nuu. Ua au mai Yesu ia Pilato ma whaapea mai. Ua mātou I loa le nei tangata. Wa ia whaasese lo mātou nuu. Ua whaasafo I e ia no a vatu ni taulanga ia Kaisara. O le mea moni lava, o fesili Pilato, I matua se lava le molinga o Yesu o lato fai. O le sa o lea mata upu. O le upu na fai atu e Yesu I tangata I utaia. Ina ua lato fi nau I taulanga na whaapea atu a Yesu o mea Kaisara, ave ia Kaisara, a o mea le atua ia vatu I le atua. O upu o le Pilato na fai atu ia I lato, na moli atu Yesu e whaapea, ele aise me salai le nei tangata. Na whaapena fo ile taimi na avatua Yesu ia Herota. Pai mai tu si ngane tu sipa ia, ina ua vaai Herota ia Yesu, ua fia lava ina ua vaai ile tangata o Yesu, ona o le tele o tala ave o Yesu ia na ngaluenga le lai, na whaia mo tangata. O lea ua whailoa I mai Yesu o se matua fia ngatele, I le tupo o tangata I utai. O le tātou vaai iai, e a mata mai lava I tangata lau tele e o I tupu o ao malo e matua fia lava I le ngaluenga le lei na whaia I le alo o le atua. Ai o le whaanoa noanga, ua a mata foi o na talitonu e moni o Yesu o le alo o le atua. Ai matua ese lava le mea o lo ia I le talitonunga o le au farisaio ma le au tusi upu. O tangata e whaaululu I ai tapoa inga tangata I utaia. E le mana na o lava I ai seif tangata e silia e ia I latou. I o latou langa I totonu o le lotu I utaia. Le ala le nai matua le fia ai ma feita I a Yesu. A wafo I le pasao I a latou whainga le whamaoni pe a ia Yesu. Ma le se mafu anga ua mafu ai lo latou ita tele I a Yesu. Ona ua le toi amana ia I latou e le tele o tangata. Ua pei o se mea fia le ngā solo o tangata e whaalongo I saunoanga whaatupu, la ngona ma whaatupu manatu, ai maise o launga mātango fia le alii, e maua I tangata whe au whaalelangi, ma mawhai ai o na maua wano tangata I le malo o le atua. E le na o Pilato na mana o e la vea a Yesu, o le awa Pilato, na alu le po ele o tō whale masiofo, I le whai o na miti I a Yesu.
Le ana ai o ia tua ia Pilato lona tuolua. E awa le whaasalaina Iesu o le tangata i le aise angasala. Wa alu le po o whaia na miti ia te ia. Pei tai ele i talia e Pilato fautuanga asi ona faletua. Ona i tele isi leo ese e whaalonga i ai Pilato. E le aise mea mawhai e Pilato, malona faletua a wā o le mea moni. O tua o tangata i utaia, o lo i eile au farisaio ma le au tusi upu. O i lata u lava na wha so ina tangata i utaia e fasioti i a Iesu. O petelo fo ile so pito i tino mahalosi i Iesu, na matuata o tino lava, wāti le aile leanga wana mua mua, lava wha fiti petelo le so pito i tino le lei, ma le la po o fai mai e pei o se tamapi i le tamaloa. Ai o lea ua o i le po na wha lata i na ilo lato taitai. Ai wha fiti i le pala ai. Ai le i wha pēr la e le i loa e Peteru le mea o le atupu. Mana tua fo'i le saunoanga Iesu i a Peteru i le po lava lea o le lato talisuanga muli muli. Peteru e, ai le i vivini moa, ai ua wha tolu ona e wha fiti mai i a te au. Peita i le taimi muli muli ni matua tangi lotu lava Peteru. Ina ua na ngona lona sisei. Mana tua la ele hata ti fanga fo ile o le Alfred. Fai mai e sola atu Peteru i le pole na na whaafitia i a Iesu. Ai ua te i Peteru i le o atu i le whaituto o le pā Jerusalema. Maba ai atu Peteru o Iesu lea e savali mai. A o le taimi lea ua maliwi Iesu. Na matua i te i Peteru mwhape atu. Lea li ie, te a e maliwi i fea. Ai tali Iesu. O te toi alu atu i Jerusalema, e toi whaasata roina au. Ai manatua li taimi o whaia le whaamasinaunga Iesu, na ia whaia i le upu lea, e o ti lava mo Iesu, Peteru lea na whaia le upu lea, ina ua whaafafonga Iesu i le upu a te Peteru e o ti molonali, na whetala i atu Iesu, Peteru e, ai le i dini moa, ai ua whaatulu ona e whaafiti i atea. O le tasi lau tala tu ue whaapea ina ua whaasa tauro Iesu, ai ua le aise Peteru ua sola ese. Ai te iwa savali atu Peteru, ai whetau ima Iesu le ala Jerusalema. Na matua te i Peteru a wao lea ua iloi Peteru o maliu Iesu ua uma o na whaasa tauro. Na whesili a Iesu i le taimi lea na whetau me whaapea, lea li e le a e maliu i fea. Ai tali Iesu. O te alu atu i Jerusalema peia e tala le na whai atu mua. O le ala le nana tangia i loa Petelu, ma toi fo i loa i Jerusalema. Na alu atu rama matu i na atu loa ia i fita Roma, ina ia whaatata roina o ia pei o Iesu. Ai na whailo na mana o i fita Roma, e tu sai ma le tala tu. E awa le whaatatu saina le whaatata roina o ia ma Iesu. A whaatata roia, ia u i lalo lona ulu. Ai u ilunga o na mai bai atu i mamanu le au whaafonga. Na whapena o na whaatau no e fita Roma. E loanga o fia le whaatau ro Peteru. E u ilalo lo nao a e u ilunga o na mai. O le whaalinga o lona matuasa la mo ilana mea na whai. Ina ua sola ese malona ali. Se tasi o whale e tu tonu i le alanga i tu tonu i le ai Roma. O lo i aise malu la i titi o lo tu i aile o lo tu aile hata lea. O i aile sa tauru e u ilalo i a le ulo Peteru a e u ilunga o na mai vai atu le au whaafonga. O le whailunga lea o le matuasa la mo Peteru i le tūlanga na o iai. O se ata mata fia na e mata i le taimina mai ai fo i Roma i le si mamalo longa. Ia mai o a lava whaale tonu o le tangata e tātou te manatua o tātou uma lava o tangata e au na i le helii. Ai tele lava o tātou whaale tonu po pei lava o Peteru o lea fo i le neia so maliu o tātou langona fo i tele lava o tātou se i le vāwhenga i ai malo tātou o tua. Ai pau lava lea o lo tātou whawhetai i a Iesu le alo pele o lea tua i lona maliu o toi maua ai e tātou le whaamanga longa. Ai i Jerusalema lava i lunga o lea enga o Kolokota. O lo tau mai tino Iesu ma pango tā o ena whaasātau o whaatasi mai o niata.
Na whaapea atu ai le pango tā sailo na I tūtau mata. O le aso lava le o le whaasata roina Yesu. O le aso nei, tā te whelo ai ma oi le paradaiso. Ai o le taimi o tau I sōlungo le sātaru, se I o ina maliu. Le ana li liu ai le loto le tasi fita sa tui lalo I fo le sātaru. Na ia whaapeane, e moni lava, o le alo o le atua le nei tangata. O le ana li liu ai fo I le nei fita, wa avea matangata na tali tonu o Yesu o le alo o le atua. Talo fai, I to tonu lava o le mafutanga Yesu maona so. O lea fo I fai ai to tonu le isi whaalata. Te tama o yuta na ia whaalata I a Yesu. Talo fai le whaingatao le alo o le atua manai o na so. O loo iai to tonu matangata whaalata. Pei o yuta le tasi o so o Yesu. Te tasi o tusi sa tusia fo I se tasi le tusi tala. Whaasolo pito o le lotu. Lea o loo ta uai le mafua angai le fia ai yuta I a Yesu. Fai mai e faisi whaafofua o yuta I a Yesu. Ona o Maria le makatala. Masalo I eisi taimi e lata te le ai Maria I a Yesu. Ona oli tamai tai lava I o na winga whaatina. Mana tua Yesu o se heli I e lofa tele I tamai tai. E pei lava o lona lofa I lona tina. O na lava winga lelei e lofa I tina. E pei lava o lona tina I a Maria. Ai pei lai a vea malai le fia ai yuta. Ai mai se lava le aso lea na alo to ai Maria ma le fangu ala pasa. Uai a ao le ali. E tu sai la ma tu singa a isi ali tu stala. Fasolo pito le lotu. E pei le fia yuta I le vai atu e la talata tele Maria le makatala. Ma lofa tele I le ali o Yesu. O le moli maumanisi tu stala. Pei o le ala le nai le fia yuta. Ona olo o tau tu ulo na nganga I a Maria. E vai atu I a Maria. E matua moni le tu ina atu alo na ola. E tau tua ai I a Yesu. E tele lava tangata e ese ai. O lato manatu I le taimi a o ia Yesu I lunga o le sātau. O ise a lo lofa ma wha ma whanawhana. Ai o ise le ise a lofa ma wha tau sua. Pei o pāngota na whasi o tia whaatasi maia. Le isi na lofa I a te ia ai o iatu. Ina ia la ai whaatasi le parataiso. A o le isi e tele fo I whaatau wemu. Whaalongo I le tau wemu le isi pāngota. A whai o oi o le alo o le atua. Ina whaahola ia oi. Ma whaapea, ma I maa ua nei. Ai o le pangota na ia langona le alofa I a Yesu na whaapea atu. Ia e manatua mai a maa ua pe a o I lo mano. E le umale tātou loto, ma le anganga whaafitai I a Yesu lo tātou ali I whaola. Le alo pele o le atua lo tātou tamā. Wa ia awina mai Yesu I le lalo langi. E lavea ina I tātou I le mata ngā ma le matautia o le angasala. O le fasio ti tangata, o winga le tau pulea ma le fuafua ina o tangata. Tele me o loo tutupu I tutono a inga tātou te le o iloa. Whaafita auli ese o leo langa. O ai ea o whai ma o tātou talita. O Yesu lava le tātou whaahulatanga. O ia ewi umatu ai tātou tatalo e a ngā ilo tātou watua. O a fiafi ma tahe ao ma a fiafi. Ele mapo le tātou whaalata alata atu ilo tātou tu alofa. E ala le suafa pa ia o Yesu ke riso le tātou ali I whaola. Whaftai le tala lelei. Whaftau le au tala I o le tala lelei. Whaftai o tātou mātua na tātou whaalongo mua muai I le tala I a Yesu. Ai maise o nai o tātou whaife au. Na lātou tala I le tala lelei. Na tātou mau ai le mātango fia ma tupu ai le fia whaalongo pēr lava I le tala I le atua lo tātou atua e to otasi. Ai maise Yesu lo tātou ali I whaola. Ia te ia le vi inga ma le whaane I tanga. E o I le whaavau. E se I tuat wha atu fu e tama I le pese ona wha umatua I loe. Amen.
E mamalo le au whaafonga, awana i ngalo ia i tātou ta talo mo le malo i Ukraine. Le sawa aina lo i eita luaile nei ta malo sawa o Putin, le taita i o Rusia. E lava o te whaatu saina le nei ta malo i a hero taitai mi fo ina fio mai a Yesu i le lalangi, ai tuli loa i fasioti. Whapena lava me o Putin lea o lo whaia i si taita i anga le lei ma le loto maulao no Ukraine. After ia te senta ma le nei malo i fesoasoani o lo lato o batu ia Ukraine. Ia le ngata ia i lato ai o tangata o lo popo ngati e le lalangi. Ia mauani taita i le lei e file mua i le lalolangi whaingata o lo tato ia i nei. O le lava o tau no umalo anga le li o Nostradamus le perofeta fo i sisa ia i a falani. O lea e ei le tau e tupu i Europa i le tau sanga le nei o lana wano anga lea. Ia talo si e le alofa la vea i o le tātou atua. Awa e whai lama le fia maa losi o le tangata. Ai tasi lava le pule au le langi i lunga ma le lalo langi nei. E le aise tūlanga o le tangata pe awhia ngai ma le pule au a le atua. Ai ia le mamalu o le au whaafonga. Ia wo o mai fo i le taimi e ngata ai le tautua le ina i lau tina. Tau ia ina ia manuia le aso maliu o le tātua lii, lona maliu whaalava au le alo le atua i lunga o le sātauro. Ina ia lavea ina i tātou le lalolangi whainta. Ia whaapea o na avatu le anganga o le vi inga ma le whaafitai, o na o le alofa lavea i o le tātou atua. Na ala mai lo na alo pele lo tātou lii whaaola, o lona maliu i lunga o le sātauro. O loo whamanatu ina pēia sofareile le lei tau sanga taitasi. Wa tātou ola o na olona toi tū mālu mālo. Wa maua aile tātou ala i mālo i le nānu u le lei. Tātou te wha moe uma i ai. Ia manuia le aso maniu whaapea foi o naulia le aso le eseta. Ia maua ni mawhutanga fia i tutonu o ainga. O tātou tamama tina mātutua. Ai maise o aina taitasi o lo mawhai o na whaafonga mai. Ia le au whai ngā luenga pa ia le atua o lo o lātou ta lai pēr le whina ngalo o le atua i totono e kālesia i o totono aina i mātua o whea ngai ma a tātou tāpua inga i aso taitasi. Ia whaapea o na avatu lo o tō soifua i tātou rolia ma le manuia le aso foi o le awha manatu i naide to e tunu manu malo mai o le tātou ali i whaola, tātou manatua fo i atunu o lo whapea o na iei pua ngā, o na whainga whaasesea li te apolo, wa awhiai tai le alo lofa pe o le malo Rusia, pa awhitai tai o malo o lo walato wofo i nātu te soasoani, e pe o na iei Amerika, ai mai se foi o le nei malo le lei, wa avea ma o tātou malo, ia maua pe te senta le tai o ni sila matu no uma wa lato wo foi natu lo lato soani ia i lato wa faina ma le to tele o e wa mali liu na tangata matutua o matua ma whanau o ainga o maua i whanoa noanga o le mata pe ma le nau o nisi o malo i le pule ma le tamao ainga whamanuia le atua i tai Ukraine ma o na tangata ina ia whaasao ina o tangata mai nei whaalavelame matautia. Le aise mea mawhai le tangata se iwanga nā le mana o le atua soifua e mawhai ai ona o atu le file mu i malo lo o awhaina. Ia tau fia le sawaru sia e pei ona mafua ai le nei ano whaafita auli. Me ese le whaamaualunga ia lilinge ifo le anganga pa ia le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia i lato uma o mawhatia. Ia, pa i maia le file mo le atua i le lalulangi, ma lavea ina i lato wa whaina, ona o le mawhatia i tūlanga wau iai. Ia pa i maia le file mo i o tau finangalo ma o tātou loto, manuia le whaamana tuina o le aso whareile le lei, ia i maise o le aso o le toi tū manu malo o Yesu Keriso pe a o iai, mo le atu le whaafetai tele lava le sunga le alia wa o ia tu fue ia e whapea foile lato umale ali pule ma le au whainga luenga ali si fonga o le laumua ia manuia le mamalo o le au whaafonga o tātou tamama tina mātutua malo le au whainga luenga pa ia le atua iso se whatawhai taulanga
tupu mai e o le atu nuu fale tua mai tausi, ai mai se le mamalo le au whaafonga. Ia, nga, whaafitai whaapitoa atu lava i le fionga i a whamasanga, le sunga i le li au ai atu fue, sunga i a tasi le fionga i a lauano, mai se foi, ta mai ta i tau pou i a savalina tasiano, ia ma le fale tua talavou i a ana, le mamalo le au whainga luenga atoa, mai se foi le komiti whaafoi i ta mali, toi ina i a malaki ma whaila aunga. Whaafitai tu foi mo le avano watu ina mai, whaamanuia foi le atua i lau sunga le li a awa o le nei foi aso a whenga iai ma le wha foi ina o le tatou le tio, manuia le aso maliu, ia alofa tele atu, ia tuku whaaso i fua le mamalo le au whaafo. Whamanu atu le eseta le malu le tātou tunu o maleo whaafonga e le whaai unga le vaiaso o tātou au lia. Ai usi mai le whaafonga i nisi o tale meo lo o tutupu le tātou tunu mo le whaai unga le vaiaso. Ua whaamanino le teitei whono o le komiti o whaavilave whaafosei le whionga anga filito mai manoshe leo. E iei le ese ngā o le polo ingo whaavilave tutupu whaafosei lea na whonga ina le na whionga le teitai o le atunuu, le whionga whia mena o mimata awha, le polo inga e amata whaama malumai le aso ono a perila. Se ia whaamai e le aso se fulmariva o a perila. Ma le polo ingo whaasala lungo whaalawe lave tutupu whaafosei,
Le na sai nia ma wha la wiloa e le fionga leo mamalu le malo, tui maleli whano wa le toso alo vile lua. O le polo a inga lea, na manta wha mamalu mai, e le aso se fulma le tasio a perila, se i te watu le aso valua me lua fe lua se fulma le lua, o na toi whaia le iai o se isi ilo i longa. Sau noa nga fili, o le polo a ingo whasa le longo wha la vilame tutupu wha fosei, po le Proclamation for State of Emergency, o loo a ia i to tonu le vaenga se lau ma le lima le whaavai o le malo tuto tasio Samoa, le e te whaava yaso le umi o na toe ilo le le ka peneta, pe toe wha wau pe le ai, au le tu inatu mo le wha mao ninga le fionga le au mamalo le malo. Ai o le polo ingo wha la vilavi wha fosei po le State of Emergency Orders, o loo a ia i lalo le vaenga se lau ma le ono, o le whaavai o le malo tuto tasio Samoa, le sa fonga ina le fionga le tamaitai pa le mia fia mena o mi mata afa, i le wha wawe o le la sangalo na lua po le Lockdown Alert Level 2, mo le lua vai aso se ia au lia, le aso se fulma le iwo a perila lua fe lua se fulma le lua, ma toe ilo e foi, se tō wha ma le uta mai le ka peneta, pe wha wau pe le ai mo le pui pui ngā Samoa mai le wha mai o le COVID. Sau noa nga fili, o vavao lo iei Samoa le la sanga lua, o lo o iei Samoa le temi nei i lalo la sanga numera lua. Ai o lo wha wau pel polo ingo wha salo laungo wha ave lave tupu wha fosei, se i au lia le aso valua me. O le vai liu le na whaisi ne nefu ai o le atunuu e me se fo i le autusitala, i le ese e senga o polo inga mai le au mamanu le malo, ma le ka peneta na fonga ina la fionga le teitai o le atunuu. Peitai wa wha manino le teitai fono le komiti o wha ave lave tupu wha fosei, le ese e senga o ia polo inga e lua. E o mai le aso na nafi, o lo fi le mu saonga le mu mamanuia pea, le taitai o le atunuu le fionga fia mena o mi mata afa, e le ia fia lava le wha mai o COVID-19 furuiva, e pe o na wha mao nia mai o le ofisa silo le pūlengo le mtanga luenga le pāle mia, ma le ka peneta, le tō whaia anga fili tō mai manoshem leo. O le saunanga anga fili e wha manino i nisi o wha sa le longa i lungo le ea, e wha pēr ua pō ia le tamaitai pāle mia i le wha mai o lo pepesi le atunuu. Sauno fo i anga fili, e leo se tūlanga e tauna nā le a fio le tamaitai pāle mia i wha mai, pe a whai e wha mao nia, ai o le temi nei, o lo soifua maro loina, le a fionga i le taitai o le atunuu. O le ripoti la tamai mō le isi whasafulu valu i tū la o wha maunga mō le wha mai o COVID-19 fuluiva le atunuu. Le na amata mai le aso sa le aso se fulu a perila, se ia tau mai le i tū la e lua i le auli o le aso lua o le vai aso nei. I wha maunga na o la tau nanga i ane le whale mai e whai ala tau suenga ma no whanga wa atofa ina, wha mawina i le fitu se lau maltasi wa pēsia i siamo le COVID. Pei tai to atasi le ua maliu, o se tama e fitu se fultau sanga le matua le soifua. Ma ufa o popo atu e lanta wa maali liu i le temi nei talu o na iai le wha i le atunuu, i le toa se fulu. O Amerika Samoa ufa ma wina toa se fulu ma le fitu, e na mua pepesi le wha i Amerika Samoa, ma mua fo i ai o na tangata maali liu le wha nai lo le tātou atunuu. Peitai o le ua vāvāla lata foi numera, o tangata wa wha wina wa mau le soifua, e iei le fsotanga ma le wha mai. Tō se fulma le fitu o lo whanofo e se no whanga whaapitoa le whale mai, tō lua o lo tāo fia le potu tinga ina. Ai o mai le temi na whaama wina i le ripoti, o tō se lau lua se fulma le valu ngase, sa tāo fia il mōta ngase mto tua. Ai ua toi whaafo i sia le malosi i nisi, ma ua toi fo i tua. Wala tātu le lima afe tangata Samoa, wo o iei le siamo le wha mai, talu ono pepesi tua i tangata lau tele. E tele ni fesili sa tu inato e le afionga le tamaitai minista o tupe, le afionga mulipola ana Rosa Ale Molio, e le ofisa silo le whalaba tonga le nupi wha. E na ia wha manino le tufa ino se lenio mo le wha manatuina, o le atoanga o lona 5 sanga liupili euro, le ua tolo po umafuafuanga na tu e whaia le aso lusifuma le tolo o mati, mo le vai aso a toa. Wa wha manino mai e le afionga mulipola, o le pensione lava la tauia, o le matawha ioi tu pito lea le whainga malo malana paketi,
Le o loo tufa tuai se leni e ave le nupi wha, ma wha amatua tuai se leni i tonu te unga tupe tangata mā tutua, e māsina te itasi e lua se lauta la. Peitai, sa ia fautuaina le fionga pauli, e bele te tau ona au mai tonu le malo ma wha asoa tuai lana paketi le awala, e māsani ona wha atulanga ai mea wha apea. Peitai, sau no mulipola, e manatu paoli mal komiti wha atonu le pulenga, e au foi o na whaise sao le nupi wha mō tangata mātutua, le wālai o na wha au popo le isi limas fulta lao lana mea lofa ilo na yupali auro, mo le au whai pensione le isi lia ma le sifunu ma le luafe, mo na o le masina le nei o ape rila. E au foi le 5% wa wha amatu atu, sau no foi le fionga le minister, o le whai ngā malo fau wa tātou iai nei, o le wha maite o ni mea fau e le i tutupo mua. Ai au ngā lava le whina ngalo le tamaita e minister, e fautuanga na tu ina tu le ofisa silio le whaalapa tonga nupi wha, e na ia ave le whaata aua ia i lanto le au whaisawa whanga, o i lanto ia olo a wala maile manuia, ma mawhai ai o na whaatupe ia vaenga. O tala fawia mai sa mo le whai unga neiva yaso, manuia lu tātou tunu, whasoi foia. Ana olang ona se mamaluinga ese taule mafaina o talia na pongisa lelangi inawa alanga lo utama talia mai lo wanganga na uiloa olea Tomorrow
mata-mata e tatala baraka
te ola I le toto o pango tai whaasalaina E mamau I tua ma le a ailo no foanga E le amana I lava ita e tangata Mita I le aso na asia ia u To ulu ni uanga winga ese le mamalu Na ufanua ua fa asusuina E ua e fa ainu ni alo Atelaina Ua e inu ilona alofa Amuia olau ele ele Inu ile toto leta maima moe pele Oh ai e maina ma fatia Na olou talitonu na mama e talia Le toto e ma na loa I anga sana E pa umato e tutu Ai tamata Eta feifo ivanu mawala lalo Ele isuia lona malo si anga Maile amatanga se iyo ile iunga Bei setanata fo afa na umai Lona itu ina ua tafe mai le vai Ole atalea ole faa ola tanga Ua tafana na ua Ai Amuia Ua e inu ilona alofa Amuia olau ele ele Inu ile toto
fatia na olong talitonu na mamae talia toy ma nalo ai na sala e pa uma toy tutu ai tanata toy ma nalo ai na sala e pa uma toy tutu ai tanata.
se ono ati ai le polonga matangi atu via maua se sa o lotonga so se tasi mana omi a se tali ole sa tauro e maua i le tali wabano alelangi wabano alelangi wabano alelangi o so se tasi e lalo langi uma ia maua se lave ai ole sa tauro e maua i le tali o e langona hela navala au saramo tula ia masau foi mai mare loto fa amawalaro na te talia oe na te fa amangalo wabano alelangi wabano alelangi wabano alelangi o so se tasi e lalo langi uma ia maua se lave ai ole sa tauro e maua i le tali Wai se ofese ai ua le maua se tali Sauya Yesu Sauya Yesu O se tama fa'a maoni ua o lava i le oti na ia tau tau i le la au o naulana whanau Saula ia Yesu fatali mo oe Oh Saula ia e mali e ai lolo toe Avea o ia homo sewo ia so uma wau soe ua lata lata mai le iunga O ai se
tia ine a whai ngata. Sauia Yesu, o sauia Yesu. Wana o ia lava e to atasi e te mawai le tali. Mabatsu le ana ngapa ia vai mo tahi. Saula ia Yesu vatali mo Saula ia e mali e ai lo toe. Whai o os tangata poto. Whaalongo o loo wala au mai. Sauia Yesu. Sauia Yesu. Paulea o le whaita toa. Uso e te mawai le oma. Ma e ufale atu ai I lona malolonga. Saula ia Yesu vatali mo Saula ia e mali e ai lo toe. Lai fa mai le tautua le siufonga le mua le utale tasi le auli le asofareile le lei e tali tonu ia ua tele na tua uma sauninga e kale isia sa lo tu ia ile le aso ma lo lava le fa ma lo rosi a ma lo foi la tolo fere mga lo me tute di so lungo le ala o fe malanga i tatu ai ngo mafuta mai so se tunu ole la no langi le tautua le ne siufonga le mua te minei o le tatou proklame o le whamalo mo whātunga si te pai whātunga ia le li whai fi au o suliveta kurene ia le tala no maisi o na uso
o Pastor Ferretti Kurene. Terminei, ia fia whaelo atu le ua maua lava noa tala noa I foi. Ia I le sui foi o la foi pese le Kurene Brothers o le sunga le whawhengainga ia Ferretti Kurene. Talo whaelo sunga Ferretti malo lava le soifua. Talo whalava I lau sunga tu foe ia a mai se foi ne. I man manu lau whasalarau e o loto iei whatasi tono loto fisa nei fiafi. A talo whawhoi pa I man manu whasalarau le tunu o e lom pan whawhonga mai nei tūla le fiafi. Malo lava. Malo. Whaftai lava lau sunga Ferretti ta tonu o manuia ia lau sunga ma le ainga ia o lo manuia fol tato fisa nei a meso lau mua. Ia o lo whapena lava I lo whamalanga leo le li whaftai le tua o lo maua pele manuia ala so ni mai o lo tātou tamai lang. Malo whaftai. Ia, Ferretti, ia e foi upoto ina masani e tātou ia ele le ia le moto le pāua I loa watu ia lava noa e whai lo foi ia lau sunga mes foi ia o tua ape a tala whianga ia mes foi ia fi o anga manu salo leo whaafonga mai mtapo I mai tātala nonga le ne fiafi. Whaftai mo lava noa I lau sunga tu fue o lo ungoa I anaua silfia foi ia manu o tātou tunu o Ferretti o lo whaiu ia o Kurene o lo tama ia o ia ona alalafanga I mai savai ia ato foi male nule o mulfanua ia ai solo tina ia o sanap o nai soi fu mai ese matu tina o lona pangana Malo whaftai. Whaftai. Ferretti ia ute manatu o le autu lava o le neipor kalame o le wha malo ma whaftai whatunga. E mese utou lau whatu pese na whatua pese. Ia e le ngata e sila fia e le tunu pese. Ia au selu I tai mo tupulanga lalo vaua to e whaola ola. E le tale ni pese. Ia e tūlanga whapea. Ai lau sunga Ferretti. O le... A watu ia lewa noa lau sunga e te sau noa. O le Kurene Brothers. E ise ingoa I luma to le Kurene Brothers na wha ingoa I lau vai pese. Ai a whai le ai. O le alma fuanga o le ingoa le wha manu. Aftai mo le whaafsiri lau sunga tu fue o le ingoa lau vai pese le wha ingoa I o le wanga o wha manuianga. Wanga o wha manuianga, ia. Ia. Ona mātou whiwhinia le ingoa lea. Ona I ele langona fo I lea pe o whaatsaina ni pesenga po ni vi inga o lea tua ini te munga po wanga fo ia e tō mai. Ia a paula le timu. Ia e manuia le la au e ola le leime e tō mo me whapena. O I la se langona e peye. E pa o linga whapena le winga o le ngore o whai pese. Usu se pese ale nei o whai pese. Ia whesoa soni atu I nganga o tangata. O e olo mawhai o na whaalongolongo. I ne pese ngā wai pe o le nganga moni lava. E te tau o na usu in se pese e se message. E se whi au. E mo mori e tuai se pese. O le langona na nama le nganga moni le na leona whai ngoa le ngoa. Wanga o wha manuianga o e mawhatia o e ti ngā a whalongolongo I se pese mātuk te usuina. Ia o le nganga ia whai mawha mawhanwhananga mawha malosi au fo I stasi ua. Langona le whai ngita le o langa o tātu iai. Ai ele taimi na e lua la matou CD na pue. Pe lua ia albums na pue le ngole na. A te ua pue le CD lo na tonu. Po le taimi na o cassette. A te ua pue le volume lo na tonu. Ai matou atu e mai tuol matou CD mai te malo le ngate. E na te whaia matou pese. Whaia na te distributinga. O ia ngai te distributinga li pinge. Ina ia sa lau voile le lau lak. A mauti atu, ua whai ngoa e ta māloa nale ngoa nale wui nei. O le Kurene Brothers. Laksi le aia. O le alal meu whai ngoa I awhi mai e maa nei anga. Nga luke vai aku e whai uma o kou Kurene. Ai whai ngoa e roko I pese. Le tau o pese le ngoa na Kurene Brothers. Ia na nala na amata I loa na whai ngoa mai loa I fu I tangata le nai ngoa. Ia awa o whaftai fu I le tua ua mātou te lei. Pai tio fu I ai pa on me whaftai le li ua. O mai foi sia me fo. Ma no whaftai. Reti ina na winga la o le awhi pese lava o whea tonu ala le awhi anga e sau le awhi pese ne te wei sesi e se mai ai. Ia, mātou e mai umai le mātou a inga sanap. O le mātou nuumna, ia, mātou wale au so na whatuina pese, matusia pese, ia, mape pese I fo I le awhi pese. Ia, e peona iai. Malo.
Whaina e whae loa fwela tunu malau whaafonga. O le ale tausanga na whaavai ala ufai pese. Pau te mauti noa po le tausanga e apei se lau wadu tolu. Mata I loa le aupo mua ana po I nei. Awa le Kuene Brothers po le wanga whaamamianga. Po I nei New Zealand na whaiai mata ai. Ia mai pei au I nei ale ana mata I na watu pese. Masara lau watu pese I le lau rangi. I tangata, awa I fui tangata Amerika ua waanao o I Amerika pese me whapena. Ona o le lei o tangata leanga district tinga I amatu pese timi na tangata leanga o ia Terence O'Neill Joyce. Al tausanga la, o le tasi iwa walu tolu. Ina ua, I ula angatus pa ia le uso ya sulveta I Samoa, ia mawhau, ia mangalue whawhaife au le nuu o matou. Ia mamalanga mai o loni sila wa alu la onga ala wel fa mo ai u ia wasau ni sila matu te point fa mo na sa ye malo o ila sui fa vai ala foi pese o le Kuene Brothers po le wanga fa manianga to lu ama to nei ai o au ia wa matua ia sulbeta ia Malaysia matu sui tile Australia ngo ia wel o matu la na to ia ai ina ua matanon nga sol mai si matou sola I o mai nei ia mawhaapopo mai ai ia matou po e si pol kalame ia mawhaapopo gel vaenga na malo o le lawa ta ua o sui fa vai to tolu e muli mai le si uso o le leo le te usu ai le lipine momo te loa o le leo anga e fesusu ia istemi istemi o loto ia po usu foi le maulunga ia usu foi kaimi o so mai lano yato e fa pena ia pe ia istemina foi le ale au gole le si vai ngala itila ia ku mai lola ia pa kangi ia ngai vai menga malo ia uma to se atu le sifisili so atu ai ele vai nga o le tata no ale u te fifisili atu oi ile lua mafutanga masio uso suriveta wale neta we matua la usunga ela sa mai tau lona tupu ai na e mai tau ina I se taleni tangata lo sulveta pese ye inisi o to ai ngai tu atu il taleni lo musica ia o le merna sa ia matula iti lava e fi lava e fai mele o le o tatin apa se vai ana fa fonga ngala tunu ai susui pese ia fai o mai le ukulele ia umaranga o mawalo ukulele ia mawatu ki tara na vatu nei le Yamaha le ile pese asuli le na tusi asuli pese na le taleni o le amatanga na o le talaanga foi na o le tulanga sa iai ai o te loa o lo matu tina o sanga tai pese le fi fa pe wala wilongi anga pese ai amatula ichi masangi nga tatar ki tara lo mutua ia ai ususoi anga pese foi ta fi fa long wala ia pe pese lo mku ini lang ki kala mo ususo anga pese o pela o matu o mai fo ia matu le ngona le suli ma ngai ke le ia fa tai le tua o te ngona o le mele o le me alo fo po taleni mai le tua pa nga yo matu o langa ia e pe ona iai malo o le ale pese na mua lava tu sia la we pese o e mana tu nei te mi wa foi foi na mo mai fati o pese mua nan tu sia ma sa se pese o e mana tu nei te o le pese le ma na ia le o langa ma na ia le o langa pe ana le ai ni pe ana le fa le anga ile anga sala pe o wal pese na laile il siti mua matou o pese na ala na tusi ona matou tutu po ai Samoa e pe e fai a pese nga fo ia fa le laulangi ma fatu I pese fa le olanga nei ai e tawana ye se pese e o so mai le tai me tusi ni pese fa le nga e pe la o inana na iloa I fo ile matou e pe le o pe te mila na matailona na sausul vete nei ma o matou fia loe ele to fatuina di pese fale la langi ai pese fale nganga pelo ina na matolo o me ala valale an tu ele tu o matolo o le mato ministry da o le memorial tal le le tu I meta musica ai o le pese na pe na fsinie por ase pese na mata pe o pese na leute te manatua na tusi ia ai le foi na mo tusi ai Samoa ai le wana mata tusi Samoa pese na
ana mato mai nei ma amata lo siti mole abo mo tu lo i man pese na ona mana afanga o ni le lo to wa be o pese foi sa tu langa is foi tu lai mai I la ngona ma fo ngo tangata wa wi an fai nei o langa ta tu te yai ai ale aso ma mai ma ai pita ai o le ola fa va u tau na ta tu sa ili mana na wa panga al me tu ma ole vai nga le uti sitting ai ina o tu fa tasi la pese le wanga family yanga mal Kurene brothers if ya to ala vani pese no o mana tu no tu si el taimi au tu fa tasi ma le usa silveta pe a male se fulu lua por se tolu ia au ia a fa kele la se fulu ia o se lauto tu langa va pena malo ole fesili le fia va tu ele pese le no fa longo ele pese le le ai pe I se fi auta wala mo moli mai pe o le va o se ainga ma se nu le fa malo si pe la sa ngole la le fi au na tono le pese na fa mo le febeti ole pese na tu si ele uso foi a sulveta o mai atu na tu si el pese na o te mitonu a popuanga ole kalesia I Samoa I matu nu wai ole matu nu se nu sa fainga tatele I taimi o fo watu le kalesia le fa tonga le tua ia sa ia foi la ngona fa fo ile fa Samoa ia pe manatu ole lotu ale na mo ele taunto yesu si lotu ia eta siale kalesia la ngona fa pena ina taimi ole sa le o malama fu tangata na laila na o poponga I le kalesia ama taimi na I salmumu po sa napu alvao salmumu sa napu ia sa yele kalesia taimi na ai ola fonu lava sa napu pe ola mela na lena leina na tula ile no ma ho ma iloni poponga ile kalesia peta ia ole langona lava ono le alofa ole tua malona ngale leina mafuai ona fa sawina ma o mai ai taimi nei ia ai na tusia la ile uso ia le pese na ona o fainga tai taimi tonu na o ia sulveta ina I taimi na o lo ia va ia le kalesia I le vai tau na wala talata ina sau ia mai o mela na le na tupu ia na la ina tusia le pese na ia wa ia ile mena ia na fituli na I solo fo ile wa na fa pe o tama fa na moni wa ia la foa I ma fata fe ia o tu ngana sa o ia ile uso ele ngati asu veta o isu so la ito matu awa na fa santo no fo o no le no fo solo ia pia ma isi me ia ona o fina ngano le tu ai fa stai le li o matu na tai manaso ia le wa va ai wa matua fa muia le tu I le ngata ile kalesia I Samoa ia ai o la rolangi ato ole tu se no pese al to ove pese e tu si to tase sul veta pe tu fa tase auto pe tu si al pese tangata ia singia la sunga le tu langa na vana fa foranga le tu no to fo tangata malana pese o manto tu pese uma manto uso ai a faila te tu si ala pese o manto wa fo I tu la fo o tangata tu si al pese e uso ngai ai sei banga na wo yese ngona fo le va pe o tu si pese fo tu ya sulmeta maria lo uso e ka pese nga banga ye pe uso ia nga uso ngai ai o le ngona fo na si o matu uso mo vai a fa pe o ku si pese ia e mana ia lo no fo o mo uso sa fa pena a matu e fa me alo fa ina le tu I le fa tu nga o pese mal po le tu si na o pese pe ona tu city se pe ona ia o tu singa la pese tangata lo sul veta o e mai tau ya so ia min tu singo se pese awa foi teimi tu se yana pese ona vai ai lo so e la ngona lo suli le pese la ngona foi le awa te lo e ia o sta fa pese fa pena e ai al teimi te awa so mai lo mana tu pe fo tanga te fai la unga I le fionga le tua e ai teimi mai le tua mana tu e te o pol fe unga le la sa wi na no fo le fa mau la lo ma tu singi no so me na u fa ilo mai le nganga o le tu ia te oi ina ia o teimi te tape nai a laua mau la ro ia le fe au le na fa ilo mai e fa penga fo tu singa o pese ai teimi te ia u fa lo tu sa fa punga ma nei e lo to mai mal fati o teimi anga o tau na fo lo la lo fa mau la lo me na
ia matalon fatu se pese o le foi ai tangata le usuli e titilo ai faitaulan tu spa ia matusi ai nga pese e fa penale ngona e tate vai ai foi luso i tele utemi pe fa penalo na ia le whaangaina le tu fo i le awauna. Ai le olanga pa le maletulanga pe o na iai mātou le whatuino pese. Ia e whapena le. E le umi al whatu se pese. E le ato le awhaitula atanofo i lalo e tu se pese. Ia e le ato le awhaitula e umatu si pese. Vai e whapena e sau langona sau manatu. Ia ato ai malfati. Nga sau lo manatu ia au lo to tafia tu lo mela fai atu silo a. Io e fa pena la ngona. Wala nga a yeiste vole le te to ma vo ngalo ya te ital fati le na manatu na o mai. Ia e fa pena o iste mi fai la tala o la u foi tu singa o pese wa fai no fo lunga la keyboard ta keyboard e night o te ma wa se fati. Ma wa se fati. Ia no tanga lo le fa maulalo. Ia ma fa pena na matan tu si up. Ia malo. Ngona na ma fa pena le wing on final. Malo. Fa na lo final le tu le futai. Le ase pese o afo ni pese na moa na tauta ua le fe pese le ia le wanga fa manu yanga po le Kurene Brothers ile vai tau no te siva va fu. Ia ai pe yo pese le ta la noa nei fa malo si pe. Ia o le si pese na ia o le pa i o le fatu tua pese na ke la ke mana tua pa i o fatu tua le fa pero na matanga lima tele sa ia o le si pese na ke mana tua fo temina i o le faingata le savalinga le fa pe pangale faingata ia sa o le nei savalinga sa ia la malo pese fo ngai ai to fi fa longo tasi la pine sa o le alo filima lofa o le alo filima lofa lana tu sia sul ventre fa tau matu tina e pe ona fa matala mai ngasi matu tina e pese na malo ia il pese na maungo ki le poa fungo sagona ia dali se te ofo tu la i mai failona fina ngalo kasinga pese ia ma le spes foi le pe ma diero mo fainga ai mo kwa ke le le message la ai o le pes foi le le mo fi ai na lo mo ai tala sa le ya io wa langa na ine ya tatu ia vai ko lo si me ila o so ko lo ai ia mo mo ya ia o le fainga kongi ko solo la ia ai fa mai pes foi tuanga si so fo mo vai si ya le mo fi ai ngai lo mo tala o le mo pese le fatu ni zila le pese na ia pese na fatu ne I fatunga la ya ale foi pese wale uma ua ia pe le valus fulu temile o tele me fai fa ile ese temi to malanga ta milo ai live fa pe to pese ale a fixa la val wono na mato na lo mato tu ai Samoa ia na so ia ko mo sabai i mato tanu sanga na ia mai fa fo nga tu ia me so la usunga o se me mutatia foi le fateta inga a mato pese i lumo o le foul market o i market le tai savaralo o i fe fo al market kuai ni eso mi e lumo sami market na mato no mato pese la i lumo le falo lo fisonga guenga e fa sanga ngai tai o le mena tupuna poloka uma pasi wa foi o nga fe o i pasi o makwa ngo fol manu le tu no ile awala o le ai masaka vale ko fe agua o fatu mo hia inga ele nai tanga o no fo mo mata ia ai mato pese ina ele ngata la ile tumo ina sa va ia fo ile manu le le fa uma i pesenga ia to ai fo ima me uma na fai ia matu tamino ko sa va ia me anga sa fai o tangata o isimu o mamao o me pese ai fo e muri matu atangata e fi fa longo pe ma va ai pe ile au fai pese terminal matu tansa la se li pine muli a suli le valawina lo so ifu o le li pine muli ana matu pu e fatasi ma se matu sole pese na ai le li pine na le ai ia pese fo ile troyo silu tanga ia ma le pese fo ile o le taiao sengi ia o le pese na fa matala i fo ila na talingi le va pe se io tala le tu malu ia nga ia o le siti muli ana
matou musulveta ia te utu pufara la vele na maliu lo si matou e tira fia feweti ila ufa longolongo li pine na i pese na to tonu pe ia nana vavalo mai ia suli ia aso pe ia umalona alu no ia sa ora usa no nga tu fu wai o le fa longolongo i pese na pe o le mena na foile na matua fainga tate ia matou in timi wa maliu ia si so ia ai tasi tinga pese ia e peia se me vole la wa uma sa uni ai ia ma pe folinga mai wa loa e uso lo timi le ia esa ai o le me foi lana a tasi tinga e malinga o talo i mata wa pe te la ngona pe ia le ia fo le uso na timi ma to maftanga le fa nga loina mai sa ole leia awal me monia o pese suli e pese o na pese to ina pese lo mtua pese tam talavo eso stanga tana te pese suli ia so se taimi fo ia ta ia le turia na la sa fa ina ta tanga so taimi ala so e fi fa longo ia ia mali na me wa o la fo ina market se fa ta o si ki si sto na ina li fo le sto le sta mano Samoa fa mai pe ma o si ti la nga le ile eli la masapata ia o information no fatu ile mau fatu ia ai fa mai tala si estam pese ale mai le wing ola fangu ia vai le sa o fa no ai vo nga la tinu ia na lo ta mau fa pe ia le ngona la le so se to inga mea fa itanga ta fi va longo pese ia longo to duas fangu to ina le temi tan fa longo el pese na temi ia le la se lango fo le ale nu wale ma ua fa pe tai mo mo le longa lango ina ai nai wa so longa le ina to ise lango nu ina wa upe uta wala fi anga le pese le wanga fa manu yang ma so ai ia half time of si o tu langa na o te loa ai ele time na patu watu ai Samoa e mau te pese ia male mato o fai pese to tele la le team team la le kalisia ia ai te o mato yuta fa pele tala na va ele ave ia lu pe mo faina taila fai pese e pese oi taile ai i taile wa foi o taile ai pe o siti na ta ulanga ngamu tu sa wale tu le to tonga va fa mai to te atu ia pa mai pe mo se ava no mo te atu ia ona ua le fitau i le taimi ma isi fo e kale sia lana mana na oi ma le uma fa por kalame ma tu por kalame mo le fa solonga i kale si na le ina le mo se ava no ale si me na uma fo i mai lo ma le si va nga no ngalwenga ia a ule ai se ava no e o itai tu sa ia wile no e ana i tangata fo ile taile ai ia mata i pesenga me o pena malo fa tai lole la o ia le ngona mita fo yo la tu lot langa o le ta wa ile la fanga malu sa o le ia malo feveti ile taimi nei o ia ini fa tunga o e mana tu o ini fa tunga suli ile tu ni le pine sa tu ya auto ai malanga ai o ia fo ni fa tunga o to fa tu taimi nei la tu la ngol ku ne brothers mo le wanga fa mo yang o fa wo pe first time on FC tu foi o le wanga fa mo yang ai taimi nei o la e Australia le si vai na to ya o le tamale nei la Australia mai yo so ma ia o lo yel mato fa mo e tauna to tu fa ta si al mato o foi pese to fai se au pom fo o mato awai ele mafaina de se o mato loto ia le mele tu la mai ai le tu fo le so ko file mu i lo ma fa ni ka le ya fa ngai na fo nei ta le e ni se te mi sa yel fo nga mato te malanga i sa mo fa se mato tataanga i pia i le malai fo lo malo le ni ia le mele ma san fa nga fo ia me te wila me ia ole langona la tauna i stemi wa lava sa ni fo i ma ia no fa tau no wila ia pe tu sai mo le fina ngalo le tu ai o termina yo le lava e fatu ma tu pese ai ole ole Australia ia wo ia le si ma tu so le ngai mo mai fala ia o fo ina le lit ta fo i ma tu o fo pese si dis wo uma nga faila nga city nga o ia la fa Australia le vola e te kopio le CD nga ia malesiri le tiki ngo ia musanga ia uma fon faila fo ia ala nga CD ia o una le ni sila ia o le lava fo ia fai ia CD o le volumes fo fa le wo ye kai me ona walu ia feweti kurin
aro e fereti kurene ai le wa o se fufa le afa yo o volume so uma fai e nei o pese umai ale wanga o family anga mar Kurene Brothers na pui ma na taimi copyright foi le o tangata ia wa fo langa o lenga na pe no tra o fo isa distributor le tangata rengo ya Terence O'Neill choice for OTE o records la o vaenga nga lauke copywriting a musika ia pese ia la ia ia pese ia tonu o lalo ifo le puipuinga na ale tulafono le al malo ia wai le totele o nistangata wala tu fa usuina pese ai le ilo ai murmuriane o te alfa lo watu la o usumai ia a isi mese se ia ele fitaui mai le tau fai le vaenga wai po ai ia tau fai usu pese se stangata ele tau wai mai ai nga matanga yo pese na tangata no fomo to vai pa panga le tunu malo reti ole fasile avatu ole asa ufa utuanga mo alo pepese la lo vao tato tunu nei tai militale ni ole pese ole asa ufa fonga I tato pese to e manu sa mo telo tato pese nei po man palang mano palang tele man FC ole o taimi nei mal swinga fo we ile ia metau pesenga ai mai se ao musical tato tunu ia wai atato manatu ile tu mana amata mai ia tato pesenga I fata ita inga sa amata mai lava I Samoa I nai tua au mavae po tua sina fo le tunu o esa fa me alo faina le tua o le ta le fala tu lo ai uso ela tu pesenga ai ese mana il fa lo sa wai lava wa ia le swinga wa o ina tala au wa fa fonga fo I pese pese fo ia la fanga po nu e si tutuila po fe lava ave ai wa fa longola wa ta ile piano la o ta mai wo yel o kemi wa ia ile ki po te faunga makang palaula faunga mai ai ya so ia sale fa penga ngal fala mane ona e lo le winga la tala e swinga I mea e swinga mai ta te fiu fo ia ka fia ku ka ko le fa sa mo monia le pese matulanga ta mai ai ia o fianga fo le la langi ato e liu wata ngata mana to tambulbuli ile mela wo anga ia ile mala manga le tu pulanga male tu pulanga e foi la tu pulanga ta to fo le we ngai ia ole o ta to lo ole to to nga musika nga ia ole mela se banga na i tu amat tu ai ole me foi la I tu singo pese termina nei o tam fai foi la inga ia fa mali mai tu elua fai se pese fa mana ia ai fa longo al to ina mo lo matua ia fai foi ngai pese mo nai tu pulanga talvo awa a foi le mai salari tu fa le nganga le matu te tau aveina I meta musika ia wa e fai foi no fia tu sa vali le fa le nganga po le tala le tua ia pe fa longo mai ko mai ia ola I fa ko ingal fa ingal ka ko pese ia ngalo makua lam ko ingal fi ia ta tu fa fo nganga le tu langa na e tau foi fai mal potol nga wenga awa e nen fai ngo ka ko kam fai pe kuli piko kasi au ka ko vai wa kele le mela wa fuli e tangata ia fai ngo fie na u watu le upu po le se au tala le fa ngai musika iso sta sim fai fa longo ia ai sa lo funga o te le swing o ia it's a mini ia ai pe ala fo fa pa langi let's go with the flow longo winga o le cafe nga ka ko oi ai le nganga ia talo pe le tua ia fa unga ni pe senga malo fa o ina se nganga pe fa longo ia Feti o pese tuai mala vale wanga o famanianga Kurene Brothers o pese CD a Suleveta o fea se mea maua I se sir tato tunu e fa fea na la to maua pese ole sinela usunga o pese lava manto lewa ia te uma ia pese na ole e faina maua wa le e fa tau ia pese marketing mangele Yastona e faina maua ina pese tuai lava ia ile CD na matu po na mua na matu first album lava nga ki tala ta fua lava sata ia ai termine wo no fonto ta ia me foi fai ia fa longo la ia mela wa ia o makwa me fo wan mela wa ia CD nga wa fo inga ki kala sa salu mai ia la wa ko sui a ko
la mangai wa leo kai minga la ia sa mo mangai leo ai nga me fai fa i la yang ko fa popo tulo ia o mo ko mangai au si atu no mata mo fi ai mo o ma ke tipo na sili la su na market ya la I mangele mawai oe a ia e fai vonga vili mai ile fale ile la mo pa ngai la su nga wa ngai ke si fi la mo pa ia fai fa i lo ai fo ila tulu ka fai mga se si le i se siti ia fereti fa tai tele mo lo avano le taimi ma lo fo mo fatunga na fatuina ile ngata ia o tola uso ia mai se le uso pele ia suliveta kurene pe fon faila ngilan fo launga le ngalo lo si fonga manaia malu ia mana fatunga fo ia le uto fa wina avatula va no fie faisa fa mlianga le tudu ia on ta fato faila ia aftai tu fo mo la no ia verne ia va no e mo le tuile fa aftai fa malo tatu tunu sa mo ia fa so no pa ia mo malu lo fa yo na fa fonga mai le tio na nei taimi le fiafi ia o le nganga ma le fa moe ia maua pea le so fu munuia ia o na le tua fa tua ia mai se o le fa unga I meo lo tu wai le fa faita langa ma le fa faita langa ia moli fo ia no fa anga I ta ia le tunu ele ngata nei ia o sa mo fo ia mai se fo is fa monianga mo tanto au fitu le la alo ai mo las rele ia ia nei taimi ia anga le leile tu fa mo fo I la usunga tu fo ia mai se o le fa salalau le official le Wellington ia e mo le toile fa tele mo le avanoa ia ai ole anga moni lava ia fa penao na mau pea le monuia mai le lita tu tau foi ngalu ai ia wale fina ngalo le tu mal tau tuina le malo ma si tatu tunu ia mai se o meu vala winaita tu le li ia fa monuia le tu le po fa ftai ia li fa ftai tele lava la suma fereti ia fa monuia foi le tu la sunga al fartua no foalo fa ftai se foi soifua Mana tau ake o tatou tina. Mana tau ake o tatou whanono. Awa tatou manatu. O ia o taia. O whasia e leto. Mawha ati ngaina. Awa manua o ia. Ona o a tatou suri tulafa. O mahomo o ia. Ona o a tatou ake o lea. Lea o inga fine mua I tatou sai o na lumare. Ona whaararama, mano loa I tatou. Tano whaere ai se ana sawa, ai ua ia mo le mamafa o a tatou ana sala. Sana tofu si o veanu koma petongi ma ai whalolo ele ai masenga ngana na tupua o lona ponga ai ele nuku ele ai o se mai Tawai ai, ele ai sona mata mo fina wa. Ona furi ma watu muri pa atoa noa. Talo faele ai se ana sala, au ai amo le mamafa oa. Ore a o inga e fi
mai o na pluma lea. O na pa'alava, ua a bea mama pusanga. E tafe mai, ia e vai ole o la tanga. Tano whaere ai se ana sala, a ua ia mo le manafa, oa tātou ana sala. Tāna tofu si o na ngata, pe anu ko ma pe tongi maa, ai whaalolo mo e lea i masenga ngana. Tano whaere ai se ana sala, ai ua ia mo le manafa, oa tātou ana sala. Tāna tofu si o na mata, te anu ko ma pe tongi maa, ai whaalolo mo e lea i masenga ngana. Ai whaalolo mo e lea i masenga ngana. Tangi tu I ai nei le nganga, toi fia te pai le mafutanga, o e pele I le loto, le nei ua vala vala. Mama na tu I whai ngata, ona ole ngā luenga, ui I lea olo oi ai le taui ua saunia. Whaamalo si pea, whaamalo si pea, ole ola e whaamavau no tau I lea. Lota te I talinga lolongo, Ina ua tu mai le to'o to'o, ole amu le foanga, ole fina ngalo lea ole fono. No ulu ue ai se a ea, ua whai
Yesu le ala i le langi Malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavaulo tawilea Malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavaulo tawilea
Vingo le tua mai le e whakasa i polilua a velo wola i ao ngā. O le taimi le ua to e se fulu minuti o na tāle o le lua. O te o whalo whātu ma whamanoa tu nei mātua mātutua. O lo no fale ma tāpitapo i mai le nei taimi o le aso. I lo tātou iela fo i le whamina tuina o le nei aso tā ua. E le tātou tari tonunga whakeo i si ano. O tatono le ua tu ua umaritele o sauninga. E ini sauninga le whiwhina nei i whasono tua i le saure toi tū. A whaisa e au wai se sauninga o le nei aso. O le ale le matua, o le ale matua na au tū i ai le aso maliu o le tō i kālesia. Vili mai tātou tala noa le tonu vanu lima nu o whātasi. A o alo tō wa inga le tō na i o nei taimi po mai a foi, po le ati whaafonga mai le iti o sa e lotu. O le ale matua na au tū i ai, ia le launga le sa tū la i foi le upu fola i le nei aso le tō i kālesia. Ia vili mai tātou leina. Tonu vanu lima lua o whātasi tātou tala noa. I e whamoe moe o le tāo le tolu, to e whawhongano le tunu o le whasalawina o le porkalame o le asi singa, le na saunia le sunga le tō ina malo lo pensione Reverend Aldari Satison ete e whaatatau la fo i le anganga o le nei aso. Ia, nau tala atu tātou leina. Tātou tala noa, o le ale matua na autu ia i le launga o le nei fo i aso tā ua i le tau e kālesia. Vili mai le tolu valu lima lua o whatasi. Tolu valu lima lua o whatasi. Ia po le o wha, tolu valu lima lua o whatasi. Peter Crichton, ave lo wola i aonga. Tama
Peter Wrighton, avele nei taulanga ia toi whasa o tule ngō tātou pese pio no whaino atu. Io le toi wha minu tia na tāne o le rua whatalo whatu fo i la tō mai mo mai pēr tātou YouTube, le tātou Facebook, maratua, le tātou app le nā o le Samoa Capital Radio app, e maua ia tātou whaasere launga luas furwhai tū la. Ina lo tango download pe tu ulunga lau telefoni e na e whaalongo i le iso se taimi la vole aso. Ia po le pōfo i male au whatalo whatu le sunga ia whangalo ia Samuelu, male ainga o lo mafuta mai Amerika, ia maalo lava ila sunga, no whatu wale tua man no whaalo. Pena foina wha malo atu le sunga ia Katie Crichton ala timu, whaftai lava le mafuta mai, no whatu fo in whaminu ia atu le nei aso i la to umalava, sunga ia Ram le moa, ia manui ia lava le nei taimi o le hafi. Tele fo i ta alonga la ilfa i unga le vai aso, ia o te lo fo i tele na ia inga o lo whehasi e siai, ia ole. Saonga le mu ole me tāu i lunga o le tele, whea lava whiwa i nei aso ia mauti no lava le saonga le mu, pēna uwha mina tu so atu. A wane ia whaina i lau whina ngalo. Tausanga uma lava e ova male tolu se la utanga tani usila ia whaina so i fua i lunga o le tele. Ia wane i whaita wina i se isi o tātou i le numela le ni tausanga. Ia mauti no la fo i. I lola fo i le saonga le mu ia ule whiwa ia nofo le whale ma tapua ia i fo ia le nei fo i aso ma le wha ungo le nei vai aso ai wha uauna i vivinga le tua ma i pesenga whale nganga o lau vai pese le nei e ta o le Samoa saipa au vai pese ia oi o lo mamalama o le pese le kale sia me tutisi le lai wha fonga mai le te mila nei ia ulo whatua il porkalam aia e fia wha soa mai o le a le vaenga na au tū i eile sauninga le tō e kāre sia le nei vai aso po ona pōpō nei. Tonu vanu lima lua whātasi le tātou nei, na vile mai. Ia, pēa whaifo i e te reo awai sauninga o no lanu moli le i aile. Ia, mā loa, lanu moli wata tala lewa noa, o ai e fia lotu, tanga lotu. Ia, pe whailo tui, pe leiso tui, wa whaatanga, o tātou ni usila leo tanoa tua, ia o Samoa. Ia usta i pēa i lapta ingam polo ingal tō mālo ne te o sala se si o tau. Ia, tō e whamanatu atua i vaenga lea e longo ina mai tō i fua mana loina e whamanatu atua. Ua maua nei lewa no e whaile tu ilo na tolu o lo walo sfuru ono masu fitu tau sanga. O le posta, pe a whai, o ono masina talu na umano na tui, no na lua. Ia usmai wha fonga i le pese na uta ua.
Tala ina i ko nau
ia e whaatumuina pea. Le tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. Ele ai se tase ua na o oe Yesu. E whaatumuina lau ipu i le vai o le file mu. O la o ne ipu sa whaale haonga ina. O lo na iunga na o le nuti i lo to asa. A ole nei ua e teu ina. Whaatumu mai ai o whaafoi atu lou viinga. A ola uipu ia e whaatumuina pea. Le tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. Ele ai se tasi ua na o oe Yesu. E whaatumuina lau ipu i le vai o le file mu. Tōpunga vai le tawhi mai pea o lo oli oli. Le ali e ua e au mai le file mu moni. Lo ua tua e whawhetai ua e whawhou le ipu. Aua e o ngā lala i le fia inu. A o la uipu ia e whaatumuina pea. E tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. Ele ai se tase ua na o oe Yesu. E whaatumuina lau ipu i le vai o le file mu. A o lau ipu ia e whaatumuina pea. Le tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. Ele ai se tasi ua na o oe Yesu. E whaatumuina lau ipu i le vai o le file mu. E whaatumuina lau ipu i le vai o le file mu.
selea o te moli mawai I mea lelei na ia whai lea wau manu iai le ngā tailo utangata whapea lo uainga o inui le sua mali o ana whaamanuianga a o tupu tupu ae e alo uolanga sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o loo whaatawa ilana ngā luenga a tonu o loo whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga I pea lea tua o sovi inga Vio elo matai lea o te pese ai mawha whetai Io manui awa io lima lea ua o inui ai O te toa tuli masasi I o ulima ia o elo utama Ina ua e lawe ina mai o loa nganga O lau peselea o te moli mawai I mea lelei na ia whai Lea wau manu iai Me ngā tailo utangata Whapea lo uainga O inui le sua mali O ana whaamanuianga O inui le sua mali O ana whaamanuianga
Let us
savavali ae awale vai vai ia sa na fina pe au malatala tamai
Ma lo whaftai nisi o vivinga o le tua, e nei teimi o le awa uli, ia le aua taimi le wa iaile o te tasi minuti o le tā le o le tolu, ia usi mai le whafonga, to e whasala wina o le tātou por kalami o le asisinga, sa unia le sunga le to ina malolo pensione. Reverend Elder Risati Sonete, si mai le whafonga. Kiriso ino malo la whafonga le vutai au toa o le asfraile le lei. Ta lolo iau tau pa ia whale anga nuu, o malu whale ka le siam whale malo unu watu, ai ta lofa lava, pa malo so I fumanuia, malo tau langi matafi. A ta lofa whale alo foi o tātou tama, ma o tātou tina mātutua, na o tātou matua tausi. O le malu o whātau tolia I whātau whangase I le tau li ai o le whala ma le apulu o tōwhanga. Ai meise nisi o ongo tia I whānoa noanga ma le loi whonga malingi tā lofa. A ma lo lava le on sai whāwhitai lo tau whātua toa. Ma lo tau whātua tua e tali eiti ngā I le alofa o le tua. Tātou te mawaile lo te tele ma le tofi le mū. E whenga iai ma toa tū ngā SS o le soi fuanga nei. Ia ia te utolo no manuia, malona file mu. O le sifuanga le nei le lo mua I Wellingtone, malana polkalame masani ai, o le asi singa I ngase I asfora I le teitasi, mai le sfulu totu sfulu, I le sfulu tasi I le taiao. Se o tātou tapo I le atua. Awa ua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi. O ia au mai ailo nā tali I tō tasi, ina ia le whano se tasi e whātua tua ia te ia, a ia maua ia le ola e whāwawau. Se o tātou te talo. Le atua sili e se e le te male alo ma le ngang pa ia. Le atua e so I fua e whāwawau, o le atua le alofa ma le alofa muti vale umalava. Ua mātou whalatala tātu e tāpua I la uafio, o mātou ai o ia tuai mo lo nganga pa ia e tau tolu ina lo mātou wala tāpuai. Mātou te whawhitai o mātou vi lo swafa o no lo walofa o silisili esele mo I mātou ma lo whamaoni e tū mau e le li liu e whamavau. O lo ta aufi mo ina I pēr lo lātou soifua ma lo mātou wala I o ao wa e malutia I mātou mai puapua ngai tele. Mātou te whawhitai o mātou o lia manuia foile nei tau o le tau sanga whakerisiano, mātou mātou natu I opo ngā whamasia o lo maliu ma lo te tū manu malo mo lo mātou whaaletanga. Mātou te whawhitai mo manuia mātalasi ma le tele o lo mātou maua pēle au noam whao ngā, lo mātou wola I le tino I me tau siai mātou. Whawhitai mo mea lofa o le mawhau o e whaanga wāi nā iau tangata mai mātou uma, o tā leni mo to mai, o le poto mo le ata mai, whaonga ina mo le tautua ina, o le manuia o tangata uma. Whawhitai e uina whenga I pēi mātou, ma le larolangi atoa mā whianga o whamai pisi, ai whawhitai e te leo tū la wha ina I mātou ma lau whanau. Whawhitai mo fō mai lātou uma o ngā rurue whantasi le official so I fō malolo ina, mo le tau singa, ma le tong fitinga o ngase SS. O mātou whawhitai mo upwhai o malo, ma o na tai.
o nanga le tele o fatinoina mo le manuia lau tele o tangata whawhitai fo i ono whalape putonga o ngā a pe lotu malau kalesia mga luenga o ngā wala tau whaia o mātou whawhitai ono o mea lofa o le anganga whawhitai mo le tuspa ia o fionga o whamonga winai wa vela vale masulu i o mātou vai o le malmalama i o mātou wala whawhitai mo le ola tatalo wai au mai i a te mātou e mesi o le ava noa o mātou maua sota iai malau o fio i lo mātou wala whātua. Whawhitai sili o no lo wala pele malona liu tino tangata malona ngā lunga pa i o le whaolatanga e pe o na mātou whamanatu i na pea i le tau sanga o ma le tau sanga o na popo ngā whamasia na maliu whalawā wai le sa tauro malona toi tūma malu mai le tūnga mau mo le whaolaina o le tangata ang sala e au fia o mai mātou. Ia tu mau ila o fio le vi inga, ia te oi le wha manu ma le wha ne tanga nei, e o le wha vavau lava, a mene, tātou pese i le vi inga o le tua.
Feita wina o tuspaia, mai le evangelia mataio, o lona mtau po lus fumal fitu, feita wina mai fai po ono, fumal lua, ki o atu le mtau po lus fulvalu fai po ono, fa fonga maia, o fionga pa ione ia le tua. O le tai au, o le aso le tua oi ma le aso le sauninga, o fa poto tua ia pilato, le o staulung sili ma le o forsaio, o fa pe atu, leli ie, o manto manatua na foi maile na tangata pepelo na foi maile na tangata pepelo ina ola ai o ia a mavai aso tolu o te toi tu mai ai o le nei e fitala iane ia wha mawina le tunga mau se ia o le aso tolu ia nei o atu ona so o le po manga o ia te ia ma ona lato whai atua ile ile nuu o toi tu mai ia na ie woti ona siri ai leo le pepelo e muli muli I lena mua. Ona whai ane ai lau pi lato i ante I lantou, o I ante utou leo leo. I nā o ia whai talia lava utou ona wha mau wai. Ona lato wo ai lea, o wha mau wina le tunga mau, o wha mau whai longa I le ma. Ma tu o I tangata e leo leo. O ma vai le sāpati, o tawhata o le ulua yaso o le vai sāpati. Ona o tuai leo maria le makatala, ma isi maria e asiasi le tunga mau, wha auta fōi, tole mafu ye tele wana rifo le angelo le li mai le langi wa watu mafuli ese le ma ti e ma yona lunga e pe o le wila lona tino mai mon ofu sin sina pe o kiona tete mu fo I le mata o ya teia o ena leo o li u I la to pe o tangata oti ona fa tu le angelo fine o fa pe atu awolo te matau o lo sai li mai Yesu na fasa tabrina ele o nei oia awa o to tu mai oia pe o fetala I tuai oia o maia ina mata il mena tu wai oia ia fa manu te mai le tu o tanto faitau fa longo ia na fiong pa ia te ele vinga e fa vau amen. Maule matua mai le tusi e Ioane mata po sufa foi po suiva o ia yo punei o te ola o le mele e ola foi o tou o te ola o le mele e ola foi o tou o sa no anga tu sa o mai fonga o le li I te tono o malu tau o Westminster Abbey I lona tono e Britannia o langa ma waiti na maliu o na tupu ma o na tamali, tangata I longa o na talafasol pito. Ua whata awaina I atili le nei malu o na ia tino maliu, wa vea pe o se whale mataanga, mo mai moanga tangata ta whao I lea ai tele. E whape nai tangata Amerika, na vea le mahota sa soifua George Washington, e whaima mai moanga tau ua State of Virginia. O lo iai ma lona tunga mau, o lo lango ma waile presidente longa o le malo Amerika. O tino maliu foi o farao ai kupito, o atu lalaina, ma te wina le lei, ina ia tu mau fo lingo o tino, mo ni tausanga stele, e au noa ma le fale angaina. O tala o tupo le lalolangi, o ao o malo, o presidente ma palamia, o tala o toa fita I longa o le lalolangi, o fai pule ma leo fai upu tono malo te tele, o tangata tale nia whapitoa, I sose matata, mata mai mawae, e ave lava o lato tala, ai ngatu malava le tunga mau lo lato unga. E whapena foi lau fai ngā ruenga o le tala le lei, o missionary longa, ma le tauta ua, o sose atunu o le lalolangi. O whamanava le tua lato whiau, ma mapu atu o lato tino au ngā vale, I tunga mau, I le unga o lato waso. O le whiau o ngā tonu, ma le ute o le totu. O le whamana tuina leo le tua o lo soi fua pēr e whavavau. O le ola le uma, ma le malosi le fati, e maua le sautonga o le totu. O le alii o Yesu Keriso. Fai mailan na fitalinga wa vea mata to mutua o te ola o le mele ola I foi o tou o le tu so I fua o le tu e ola pea
e leo se tua maliu. O le tua le sa tauru tu fua, o le tua le tu ngamau a manoa. E le mwhai whao le sa tauru, o na tu I mawina le tua I lunga le sa tauru. E le mwhai le tu ngamau papa maa, po le maa tele ilo na whai tutoa, po le wha mau whai longa fo I le tupu, po fita fo I ma leo leo na tiu te ai. Nā tau te le mwhai o na loka ina, pe sai mau keriso, ina ia le mwhai o na tautu mai. Hei mai le tala mātaio, na lato wo ai lea, wa whama wina le tunga mau, whamau whai longa le maa, ma tu oi tangata e leo leo. O le tau mwhainga atole nei, ina ia poloka le tautu, ia aua nei iaisi tautu. Wa whai ai mea umanei e mawhai le tangata e ta ofi ai le tua. O te ola au, o le melea e ola I foi o tau. O iei foi nisi teimi tātou te masene e ona tāo fiofi le tua. E tātou te tau mwhai tāo fiofi le nganga o keriso I tunga mau. Tunga mau o tātou loto, ma loka inai o ia o tātou lavala ngona whātangata. O le mwhai ai no whaava le toi tū o keriso I o tātou loto tai tō tas. O whapei ai o se tunga mau o whamawina. Ma leo wina le fitina I o le nganga o le li o tātou o langa pisi ma le toa malie. O te ola o le mele e ola I foi o tau. O le whaalinga nei loa eskielu I le whanua la ngutasi o tumu iwi mamango. O iwi o le nu o le atua o lato whai mai o mamango o mātou iwi. O whao matia lo mātou wha moe moe. O whano lava I mātou. Polo ai leo le tua ia eskielu, ina ia vavalo ma whai atu. O whapeona whetala I mai o le li le tua, whaauta lo nu ue, o te langa ina o tau tunga mau, o te avae o tau ai o tau tunga mau. O te tuina tu foi lo wanganga I tu tonu ia tau tau, e ola I foi o tau. O moli tino mai le nei whaalinga I le perfetta le nei mea moni. O le ola o le soi fua o le tua. E mwhai o na whaola I nai le wha moe moe o pe lipi, ma le tangata o mango iwi lona ola whaleanganga. Le li iua e le tua I lona soi fua, le to I lalo e a vea manu malo. Na te li iua le nuna mati e whai ma vai lepa, o le fefe ma le atu tuvale e suia I le toa fi le mu ma le fia, aisia a wau o te tu, o te soi fua mai le li soi fua pea. O te ola, o le mele e ola I foi o tau. O le ola, o le meto tino le tua. Mai le estangata so I fua e ola noa. E au noa le sila iai o le tua I lona ola. Po whape feo na ola ina. Tātou te tali atu I le tua I le iunga o tātou waso. Pena le lei mao ngā lana ola na au mai. Pena wha mau mawina ma so ona whaila na ola. Ioe, o le toi soi fua mai o keriso, o le ala lea I le whafo wina o le ola ale tua. Pe a whai tātou te talia o ia, ma le wha tua I o tātou loto manganga. Na whafo wha ofu ina I leo I tātou e le mana mai runga. Mai mai le tasi whai tau masani, ale apostolo Paulo, o te leo toi ola au, a o keriso, o ola I te tonu I a tau. O le ola fo I o te ola I nei le tino, o te ola I lava I le whātua tua, I le alo le tua. O le nā lofa mai I a teau, ma fo ina mai o ia, mo au. O lo woti, o lo manuia lea, a lo wola, ua I a keriso lea. O le saunoanga le li o te ola, o le mele ola I o tau. O le fasili, I whape I fo linga, ma winga o lea ola, ua I a keriso. O I la tau o e utalia, ma le whātua tua le ola fōu o le toi soi fua o keriso. E ola lotu tele, e ti ai le fefe, ma le whawai vai. E pe iona sa mau e le au so, ina o lato mole mawina, whaalinga le toi soi fua mai o le ali. E ola loto tali tonu, ina o vai tino I whailonga o le ali I toi tū. E pe iona sa ilo e toma, ma lona loto ma salo. E le ngata I lea, o le ola I a keriso, e ola mole mau, na te tau longolongo atu, ma tau atu le tala le lei o le toi soi fua mai o le li. Ile mali nei, o le ola I le soi fua o keriso, e ola tapuai.
e pe yon sa fa ye toma ina wo ye tali tonu wo faiane lo o li ie ma lo o tuai o le tau tinonga leo le fatu o tua i le tua fa pena foi le so ina o faali i le so i le vai fai mai o la to wifo atu ya te yo i le so i longo fie la to talia ma tali tonu le to so i fo mai o kiriso le tunga mau fa lia yo la to lava so i fuanga fa i longa matalasi o le to tu na to te mau fo i fe umia inga fa le nganga e pe ona sa mau le so ina o to tu le li o te ola o le mele o lai o to o so i fo moni o le tua o so i fo fa le nganga wa le tua o le nganga la vai mai la to o te litonu i le va venga o le to tu e fai pe le tua va venga mo i lato e ala i le mana malosi o le so i fo manu malo Keriso ya fo i le mana tua la usoi e iai fo i le au masal salo i le to tu o le li e pei o le au osi taulang sili ma le au falsaio ai maiso le au satu kaio e na talitonu e le esi to tu o le li ai o le Keriso mali pea e tusa o na lato talitonu ai e o mai nei ona taimi o loto tele pe tangata va pena e talia va afa le to tu e talia ma le masal salo a nisi foi mutuate ena lava i longo fi o lato soi fua ma o lato wola e ola fa afa e ola masal salo e fa o ngei le ola fa le nganga fa mattiva ina i fu le nganga le tu le pele la fo i el fefe mal palai la fo il solo muli mal fa vai ti ai le popole mal tu vale ai te liel fe au le tu o le ola fa wina ma le ola fa malusia o le ola tawivi ma le ola fa tamatane o le ola fa ofwina le mana o le nganga o le tua ina o tumu le talitonu ma le fa tua e mata le tala fua fai toa e mau le mau i e tele e fai foi va venga le swafo Keriso to tu o leo lo so i fua pea o la Keriso o te ola o le mele o lai o to o a popo ngā ma whainga tā o alu i tāu le o langa o tātou whenga iai o whitalai le li i mo i tātou le nei aso o te ola o le mele o lai o to o le a whapena o na whaia mo i tātou i le mana o le tautu ia te ia le vi inga e whawavau Amen. Io tātou te talo. Le tu alo fai. A matu whamanatu le nei asu pa ia. Na e popo ngā ti ai ma maliu i limo o tangatang sala. Matu te whatu e siatu ma le roto maulalo. I lumo luno whali o le alofa tu noa. Ona o matu hong sala na e maliu ai. Se ie whama ngalo mai. So ani mai na ia mātou talia le ola. Wa e ofo ina mai mo i mātou le ola fo. I le mana o loutou tū manu malo ia Yesu. Mātou te talo mo tangata mawhatia. Whātawa ngasi ese o le tino. Ai maisi o le mawhau whau. Mai se au pito matua se iau se au pito i titi. Se ie lango maluina o lātou tautonga mawhatia. Whamalo loia i lātou i lo mana. Manuia ngaluenga so swani uma ufaya so se mtata so fo maloloina ai mai so fo mai ina ia mana la to mfainga e ala ilo to loina o la to manuia to mfainga nga uma mo tong fitio fa mai o tisipea mai si to nga fa mai o ngoti ai la fa na manuia fo mai malalato ngaluenga o faya pea i tausinga ma tonga fitinga o tangata o lo mawhatia i so se to inga mai. Talo mo i lanto uma o mau i whanoanoanga o no pelenga o mawhatanga mo tsia e le maliu ma le oti le ali ie iai lau whamanuianga i a te lanto wa mawhanawhana wa maise i o lanto whanoanoanga. Talo mo tinam te mamatu tua uma fo iatu iai lo manuia ma lo file mua tau ave ai mawhatianga o le tino o mawhau manganga fa malu si ai pe i lato. Tālu moe o sai se tiel to ese
o no sori ngā tū la fono i nei Samoina ma whawhawina o langa. Mātou te talo mo i lātou umo i eimana onga whapitoa i le tino o mawhau whawhoi. Ia lātou mau le on sai le lotu tele ma le file mu tau ave ai o lātou mawhatianga. Mei se foi o ngā luenga le lei u whaia mo i lātou i ai lau whamanuianga. Talo mo le lalolangi i mawhatia i taua. Mei se lava tangata sulu whai le fiola Ukraine a whenga i ai mataua i le nāwaenga o le lalolangi. Le li e anga le lei a te lātou ma soswani e o a fia ma whainai o malutia i lātou i o ao. Soswani tai o malo ma lātou tau ma whainga uma e mese o mafuai ina ia vave o na tau fia. Talo mo lau kare sia kirisiano ao i le lalulangi. Fa marsia le ola fa tu o lau kare sia i le whenga i ai ma le lalulangi fa nei o na po. Fa manu iau pa whai o malo i New Zealand nei. Lo mātou o tunu i Samoa mātunu uma mo le manuia lau tele o tangata i so se tu o le so i fua maola o lau whanau. Wa manuia o mātou ainga i le mafutai o mātua m whanau o mele lei o atia e ai. Ina ia whātupu tele ina mele lei ma leo ngā ai tineia mea whātupu mala. Wa manuia le tua lau kalesia ma le tala inga o le tala le lei i lau fio. Wa maise le ngā luenga wha misionare. Manuia au whafonga o le nei aso. Manuia si ufonga o le lau mua, maana tau mwhainga o ngā uma, o i lātou pu lea mtei te ina, ma leo whainga luenga mai lātou o langolango ina i so se tū. Malu mai au ao le li ie, nei e so maloloa e maisi o tū wanga o nai a mātou whanau. Ina i e saunga le mua mātou wala uma i lo whantasi mai, o manu i ai mea uma mātou te whai lo tauto lua ina. O nisia o mātou te talo, so ani mai le nei aso, ia mātou maua pele nganga, o mātou whenga iai, ma le whamana tuina, o lo maliu ma lo tu mano malo, i le nei vai tau le seta. Tātou mo o le nei aso se iei ule aso ina upo, ai tu mau pele vi inga i lo swaf. O la mātou te talo lea ma le o lenga, tu inatu ma le whātua tua ma le loto whaftai, e ala lava le swafa Jesu Kiriso lo walo, o lo mātou wali i man whaola. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Now we
lava i le sunga tu fue mo le fa foi na o tanto senior wa tanto sounding al ne futai au a malo lava nga lue ia manu ia pe auto favor ia wale fa funga nga le tunu ia manu ia tangata i lo to nga luenga ia manu ia foi le mai tau le sete le malo le fa fonga i le fantasi mai o tanto uli to tu o la tanto fai i le talo tu mamaya yo mato lunga malunga lo fana uma la vai le lalolangi le lofa tu no tele o lo fio le tua o lo mato tama le lofa silsili ese o Yesu Kristo lo mato woli ma lo mato faola maftanga mafana ma lo lava nganga pa ia nei se yo il fava vau lava amene ma amene
Namali wai o lo faula O se aso fai ngata Mapua puanga O no tanga sala Wamali wai o ria O le tasi ua tau maalili O le isi ua loi mata malingi Ilunga o kale maria Namali wai o lupa aula O se aso fai ngata Mapua puanga O no tanga sala Wamali wai o ia O le tasi ua tau maalili O le isi ua loi mata malingi Mana tua mai au I tau mano Mana tua mai au A tani le pangota Ona ola ua lopa Ua o bausi noa Mana tua mai au I lou mano I le lava aso Whalia e re tama Tīpunga mai tintiri Se aso a polisa Walili ua tuona poponga Tinga ua tumulo na lopa Ole aso le nei tasma kutai ma oe le ola Mana tua mai au
Whamanu atu le eseta le malu le tātou tunu o maleo whaafonga e le whaai unga le vaiaso o tātou au lia. Ai usi mai le whaafonga i nisi o tale mea lo o tutupu le tātou tunu o mo le whaai unga le vaiaso. Ua whaamanino le teitei whono o le komiti o whaavilawe whaafosei le whionga anga filito mai manoshe maleo. E iei le ese ngā o le polo ingo whaalawe lawe tutupu whaafosei lea na whonga ina le na whionga le teitai o le atunu o, le whionga fia mena o mimata awha, le polo ingai a mata whaama malu mai le aso ono a perila. Se ia whaamai e le aso se fulmariva o a perila, ma le polo ingo whaasala lungo whaalawe lawe tutupu whaafosei, le na sai niama whaala wiloa e le whionga le au mamalu le malo, tui maleli whano wa le toso alo vile lua. O le polo inga lea, na mata whaama malu mai, e le aso se fulmale tasi o a perila, se ia tau atu le aso valua me lua fe lua se fulmale lua, o na toi whaia le iai o se isi ilo i longa. Sau noa nga fili, o le polo ingo whaasale longo whaalawe lawe tutupu whaafosei, po le Proclamation for State of Emergency, o loo a ia iei to tonu le vaenga se lauma le lima le whaavai o le malo tuto o tasi o Samoa, le e te whaava yaso le umi o na toi ilo le le ka peneta, pe toe wha wau pe le ai, au le tui natu mo le wha mao ninga le whionga le au mamalu le malo. Ai o le polo ingo wha lawe whaafosei po le State of Emergency Orders, o loo a ia i lalo le vaenga se lau mo le ono, o le wha vai o le malo tuto o tasi o Samoa, le sa whonga ina le whionga le tamaitai pāle mia, fia mena o mimata awha, i le wha wawe o le la asangalo na lua po le Lockdown Alert Level 2, mo le lua vai aso se ia au lia, le aso se fulma le iwo a perila lua fe lua se fulma le lua, ma toe ilo e foi, se tō wha ma le uta mai le ka peneta, pe wha wau pe le ai mo le pui ngā Samoa mai le wha mai o le COVID. Sau noa nga fili, o wawao lo iei Samoa le laasanga lua, o lo o iei Samoa le te minei i lalo le laasanga numera lua. Ai o lo wha wau pe le polo ingo wha asalo laungo wha ave lawe tutupu wha fosei, se ia ulia le aso valua me. O le vai liu le na whaisi ne nefoi o le atunuu e me se fo le autusitala, i le ese senga o le polo inga mai le au mamanu le malo, ma le kāpeneta na whonga ina la whionga le teitai o le atunuu. Peitai wa wha amanino le teitei whono le komiti o wha lawe tupu wha fosei, le ese senga o ia polo inga e lua. E o mai le aso ananafi, o lo file mu saonga le mu mamanuia pea, le taitai o le atunuu le whionga fia mena o mi mata awha, e le ia fia lava le wha mai o COVID-19 furuiva, e pe o na wha mao nia mai o le ofisa silo le pūlengo le tanga luenga le pāle mia, ma le ka peneta,
le tō whaia ngā whili tō mai manoshem leo. O le saunoanga ngā whili e wha manino i niso wha sa le longo i lungo le ea, e wha pēr ua pō ia le tamaitai pāle mia i le wha mai o lo pepesi le atu no. Sauno fo ia ngā whili, e leo se tūlanga e tauna nā le a fia le tamaitai pāle mia i wha mai, pe a whai e wha mao nia, ai o le temi nei, o lo soi fua maro loina, le a fionga i le taitai o le atu no. O le reporti la tamai mō le isi whasa fulu valu i tū la o wha maunga mō le wha mai o le COVID-19 fulu iwa le atu no. Le na amata mai le aso sa le aso se fulu a perila, se ia tau mai le i tū la e lua le au auli o le aso lua o le vai aso nei. I wha maunga na o la tau nanga i ane le whale mai e whai ala tau suenga ma no whanga wa atofa ina, wha mawina i le fitu se lau maltasi wa pēsia i sia mol COVID. Pei tai to atasi le ua maliu, o se tama e fitu se fultau sanga le matua le soi fua. Ma ufa o popo atu e la anta wa maa le liu i le teimi nei talu o na iai le wha i le atu nuu, i le toa se fulu. O Amerika Samoa wha wina toa se fulu ma le fitu, e na mua pepesi le wha i Amerika Samoa, ma mua fo i ai o na tangata maa le liu le wha nai loro tātou atu nuu. Pei tai o le ua wāwāla lata foi numera, o tangata wa wha wina wa mau le soi fua, e iei le fsotanga ma le wha mai. To se fulma le fitu o lo whanofo e se no whanga wha apitoa le whale mai, to lua o lo tau fia le potu tinga ina. Ai o mai le te mina wha wina i le ripoti, o to se lau lua se fulma le valu ngase, sa tau fia il mota ngase mito tua, ai ua toi wha fo i sia le malosi inisi, ma ua toi fo i tua. Wala tātu le lima afe tangata Samoa, wo o iei le siamo le wha mai, talu ono pepesi tua i tangata lau tele. E tele ni fesili sa tu ina tu le afionga te mai tai minista o tupe, le afionga mulipola ana Rosa Ale Molio, e le ofisa silo le whala bubtonga le nupi wha. E na ia wha manino le tufa ino se lenio mo le wha manatuina, o le atuanga o lona 5 sanga liupili euro, le ua tolo po umafuafuanga na tu e whaia le aso lusifu mal tolo o mati, mo le vaiaso a toa. Wa wha manino mai le afionga mulipola, o le pensione lava la tauia, o le matafa yoi tu pito lea le whainga malo malana paketi, le o lo tufa tuaise le nie ave le nupi wha, ma wha amatua tuaise le ni i tonu te unga tupe tangata maa tutua, e masina te itasi e lua se lauta la. Peitai, sa ia fautuaina le fionga pauli, e bele te tau ona au mai tonu le malo ma wha asoa tuaila paketi le awala, e masani o na whaatulanga ai mea whaapea. Peitai, sau no mulipola, e manatu paoli mal komiti whaatonu o le pūlenga, e au foi o na whaise sao le nupi wha mō tangata mātutua, le wālai o na whaao popo le isi 5 lao lana mea lofa ilo na yupili euro, mo le au whai pensione le silia ma le sifunu ma le luafe, mo na o le masina le nei o aperila. E au foi le 5% wa wha matu atu, sau no foi le fionga le minista, o le whainga malo fau wa tātou iai nei, o le wha maite oni mea fau, e le i tutupo mua. Ai aunga lava le finangalo le tamaita e minista, e fautuanga na tu ina tu le ofisa silio le whaalapa tonga nupi wha, e na ia ave le whaata aua ia i lanto le au whaisa o whanga, o i lanto ia olo a wala maile manuia, ma mawhai ai o na whaatupe ia vaenga. O tala fōwia mai Samoa mo le whai unga neiva yaso, manuia lu tātou tunu, whasoi fōia.